Krásný dobrý večer. Dneska je velký den. Dneska je hodně velký den, protože to neví. No, I'm not human. Dneska droplo. A už se to streamuje, hej, to jméno vypadá hodně jinak. Droplo to dneska, my jsme byli úplně první včera, kdo jsme to dělali na YouTube. Takže pro nás je to hodně speciální, yes. Pardon. Pro nás je to hodně speciální oportunita, příležitost. Děkuji vám Blokovi, by the way. Toto je full verze, už je to tady, je to full, možná to trošku křičí. Gamepad tady je OK, typing efekt nebo co? Necháme to default zatím. Jsou tady věci, to je new game, to je collection, jsou tady logged věci. No, věci se změnily, očividně, je tady o dost víc věcí, teda už teďka jako. A je to menu, je tam úplně jinak. Big love vlog. Ale jdem na to. Jdeme na to. Bylo to, ale... Že bychom se dozvěděli víc story o... To je zajímavý. Way too hot yesterday. Yeah. Ono nám to teďka řekne, ale my jsme hráli vlastně demo, kde šlo o to, že svět tak nějak končí, protože slunko, moc vedro. A tady ta malá, ona byla v tom demu, že? Jestli si to pamatuju dobře. OK. Já mám furt na monitoru komára, kámo. Málo jsem ho chytil už. Kitty. Ale, no. Čekaj, já si snížím senzitivitu trošku. Trošku víc, no, tak dejme tomu. Cigarety, 0 remaining, ale počkej. Tak toto už je taky nový. Toto okno si asi moc dobře pamatujeme, že? Few drunk cancel spawn on the street, kámo. Ten zelený filtr je hrozně dobrý, jako no. Lying on the cold, hard ground and appear to be fast asleep. Nějaký drunkards, OK. Fair enough, asi nejdřív odpovíme klepáčkovi, že? Vypadá to Heschates teda. Hey neighbor, long time no see, how's life? I think it's, you know, probably the same. Came over for a reason, I've been getting a little worried about you. Yeah, já jsem v pohodě, já jsem ready. Something real bad seems to be headed our way. I just got off the phone with my cousin, she told me the news is saying something weird is going on with the sun. Yeah. Jasně, jo, to jsou tak, že to jsou lidi z podzemí nebo co a říkají se jim visitors. Creepy stuff, to teda. Visitors... People from the underground. Slunce se no erotika ne. jiný visitors, kámo, ty to budou asi v oblečení. God knows why they're calling them that. Jsou to visitors on Earth, on the surface at least. Lidi z podzemí, kámo, z nějakého undergroundu, to zní celkem creepy, jako. They're going around trying to get into people's houses. Yeah. My cousin told me that being home alone is dangerous. So I came over to make sure you don't end up hurt or worse. Okay. How well, guys, jak se máte vy? Jak se držíte, kámo? Don't worry about my family. A good friend of mine is staying with us right now. He's looking after them while I'm here. Okay, tam je to v pohodě teda. Let's continue this conversation in the morning then. See you in the kitchen when you wake up. See you in the morning. Thank you, Shorty Pie. Nepamatuji si úplně ten začátek, jak to tady bylo. Better not go... Why is it better to not go in there now? Tak, dobré, další okno.
No, skinny dog. Not the skinny dog. Not the skinny dog, brother. Loneliness and isolation. Super, to je pozitivní plagát, co mi takhle jakože doma. Kuchyň, better not go in there now, I'll check in during the day, yes. Rumoralia. Tady jsou aj smyšlený měsíce, jo. Vyzerá, kdyby byl z toho psa kompost, kámo, trošku, jako ano. Kombucha saves the game, ale... Jednu mám. Well, not now. Že by tady byl nějaký money, nebo že máme jednu? Takže máme asi jeden save. Tak je ten bedroom, jasně. Nope, I don't look that way, not anymore. Tak je o dost víc věcí už teďka. I hate sleeping by the nightstand, too many bad memories. Ale máme jednoho zavařenýho psa. No dobrý, ne? Máme jídlo, I guess. Breaking news. At 6 AM today, there was a powerful emission of energy from the sun. Yes, burst of energy was far larger than scientists had predicted. Takže slunko prostě udělalo nějaký výbuch nebo co? Nebo slunko začalo být prostě kritický hot. Government has since declared a state of emergency. We ask that viewers refrain from going outside during the day. Up next, something lighter. Já jsem zapalovač. Nebo co? Ballerinas dancing gracefully. OK, to klasické věci, na co se prostě straight white male dívá večer, že? Tím neurčuju, kdo jsou já, ale jako... Já jsem ten charakter, I guess. Despite the elegance, the dance evokes anxious thoughts. If only someone could just explain what is going on. Yeah, no, věci se dějí. Full of energy. Yippee. Jo, takže teďka už je asi den teda v tom případě? Tak to je poprvé, co vidíme, asi den tady? Zdá se mi to? Nebo v tom demo to nebylo, že? Já mám takový pocit, že nebylo slunko. I'm afraid looking out right now will make me go blind. Takže tady fakt to slunko pálí úplně všechno. A to jsme určitě neviděli. Tady máme všechny okna zavřené, svítí se přes den. OK, tam není nic. A to je ta kombucha. No. Co ty jsi za věc? Toto! Toto, no vidíš. Except for the sticks we used to whack the grass. OK. Křížek máme ale. Why it's not in the corner, I thought that was the rule. Rule? Jsou křížky v rohách, co? I'd never give a damn about the rules. Nevím, jestli to je nějaká game věc, nebo nějaká křesťanská věc. No, protože moje televize je trošku... Taky starý panelák u babky je... Má to takový tento vibe. Ten barák teda myslím, ale ten barák vypadá stejně, ne? Myslím, že ten byl myslím, že nezměněný. Možná to vypadá trošku hezčejc, víc HD, bych řekl. Chrochtala mi televize, no. Jo, to teda, no. Tam bylo rádio, to chrochtalo asi rádio, jo. No vidíš, jsem si nevšiml. Were you gonna decide to open that box or not? Been deciding for 15 years. A furt neotevřel nějaký box, kámo, co dostal asi? Od tatíka, nejspíš? Že je to hezčí. Rádio chrchtalo? Je to rádio. No vidíš, jsem si vůbec nevšiml. To catch signal. Dobře. Left click. Hold to right knob. OK, move across the left or right, jasně. Changing the wave range. OK, I got it. Trust the process. Tady se to si loaduje teďka. Chytáme signály nějaké. Can you describe what you're seeing? Is there fire? No, it's the sun. They're burning up in the sun. Je tady o dost víc lore, jako samozřejmě. Když byla ta full verze, tak člověk čekal, že to bude endless a bude tam prostě čekovat ty visitors basically. Do not leave the house until dark. No, that guy haunts the streets at night. The pale one. Emil, toto je jednotka. My jsme, ale co vyšlo minulý rok, byla jenom demo. Jenom taková zkrácená verze, která... To nebylo demo, ale ono to bylo hrozně populární. To mělo být jakože full, ale bylo to hrozně populární, tak se rozhodli, že udělají full verzi, která bude víc obsáhlá.
Emil jako to, jo, Emil neříkej, že Emil neviděl naše most successful video of all time. Boop. Invalid. Tady musíš normálně ten telefonní čísla dávat, kámo. No, tak jako proti tomu základu je to fakt, že insane. Proti tomu, kámo, je to fakt, že insane. Window to another room. People used to do that to save electricity, so the light from one room spills into the other. Okay. To není vůbec suspicious. Můžeme si umýt zuby, no. A pro ty, co teda vůbec nevěděli, o co jde v tom demu. Je tady divnej, je tady prostě konec světa, apokalypsa nebo co, jakási slunko, as you can see, svítí trošku moc a hoří. A jsou tady visitors a ty musíš zjistit, víš co, a oni chcou k tobě jít. A ty musíš se rozhodnout, jestli je chceš pustit dom nebo ne. A nechceš visitors pouštět dom. S tím, že tady jsou nějaký příznaky k tomu a teda. A yes. To je tak nějak takový zhrnutí, dá se říct. Můžeme se podívat odsaď ještě? Ne. OK. A fakt je tady hodně nových věcí, ale to okýnko je tam trošku šokující, popravdě. Trošku zaražející. Ty cigarety, co s tím, to nevím. A mám pojmenovaného tvojho vizitora, čo? Jak jako pojmenovaného, jo, to jsme se taky prohlídli. Teď jsme to prohlídli asi všechno, ale bylo to pěkně creepy. Oh, hi, this dude. Jo, on říkal, že mi mítne v kuchyni. So it's true after all. Ale bylo to mega creepy. Ten art je fakt drsný, jako. Či si mu dal jméno, je jich tam hodně, jako. Je to basically takový scary paper please, basically. Ale bez papíru. Well then, everything I said makes sense. Don't go outside during the day and you have to remember to let other people in. Let other people in. Just the people. Okay. Why would I let strangers into my house? That's a good question, no? Mlok by nikoho nepustila, jenom nás, že? Že jo. I know you prefer to keep your distance from people, but you have to. Já musím, proč? My cousin doesn't know for sure why we can't just bunker down by ourselves. But she mentioned that if anyone comes and asks if you're alone, say no. Someone's in the house with you. Nesmíme nikomu říct, že jsme tady sami. Why do I need? Proč musím ty lidi semka pouštět? It might bring something useful. Nebo share nějaký interesting informace. OK. Just don't forget to test them for signs of being a visitor. You won't have much energy during the day with this heat. Yeah. So choose who you want to test carefully. Jasně, takže asi tady vlevo nahoře jsou ty energy bary nebo něco takového, asi myslím teda. You have to take a real close look. Don't worry about chatting with people, that won't take up any... Ok, mluvit s něma můžem, nebude to brát energii. Testovat je, zjišťovat o nich informace, to už ano. So talk as much as you like. Dobře. Look out your windows. TV is great, jasně. Ale není to lepší zdroj informací než naše vlastní oči. Přesně tak. And then what? All we can do is try to survive. Dobře. And hope this nightmare ends soon. I'm sure the government will help us somehow. Maybe they'll lead everyone to shelter or something like that. If they do, stick together with me and my family. Alright, that's it for me. Okay, almost forgot. Heading back home tomorrow night to write down my number. They just set up the line over there. Dobře. Já doufám, že to číslo si nebudu muset... Guys, můžu to prosím dostat do chatu pro jistotu, toto číslo? 312303. Pěkně prosím. pro jistotu. Já věřím tomu, že mě to někam... Děkuji. Down, that's really it. Crack a beer and get some sleep. OK, tak jo. Uvidíme, jestli to fakt musíš to... No, na to... Jo, díkulec, jo, to je číslo na... To bude určitě nějaký lokální strip klub nebo něco takového. Bober černý, co? Bober. Já mám bober pivo, kámo. To je jaký zmetek.
Tady nějaký. Nemůžu s ním dělat. No tak tam asi kámoš bydlí mi tam v lednici, no. Další. Bober, kámo. Jakýsi cosi, no, kurky, tady cosi, bober. Dáme bobra. Hustý, to má oční animace rukama. No, tak to vím, jaký to je to animovat, když jsem dělal šípku, kámo, to je hrozný. A mám 2 energie pryč, a je to. A tak je den teďka. Ukážte se podíváme na toto. Jo, takže dobrý, píše se to tam, pro jistotu, jistota je jistota. A teďka... No, beer day 1. It's a beer day, yippee. Office jsme... Pardon. Office jsme... Bober made me sleepy, kámo, no. No vidíš, tak si tady bobruj. Every day is a beer day. Hlavně když máš bobra. No nic, dáme si nějaký nap a jdeme existovat v noci. To zní jak já. I don't look that way, not anymore. Je tam z těch dveří má fakt trauma. Strejda asi v kuchyni už není, přesně tak. Ale few teenagers hanging out in the yard, sitting around without a care in the world, chatting about something they pay you no mind. Ono nejen ten art style je prostě luxusní a fakt celkem scary, ale i ten soundtrack. Hi! Look who's back! Velice dobrý friend z Dema. Is my daddy here? Can you get him from me? I was okay before, but I'm really scared now. There are lots of strange people out here tonight. What's your dad's name? You forgot his name? Oh wait, you're just testing to see if I'm a visitor or not. No, I'm not. You're smart. I start asking questions to test people to do that. Ta hudba je chill, ta hudba je fakt takový trošku mix toho depresivního vibu, ale zároveň taky jakože relaxačně. Are you afraid? How did you get here though? That's a good question. Everything feels like it's opposite day now. Yeah, jako je to trošku opposite day, no. People stay at home and sleep during the day and then go out and do stuff at night. To by bylo zajímavé, ale IRL. Mě by zajímalo, jak by to vypadalo s ekonomií, kámo. I'm still scared of the dark, but maybe there's nothing to be afraid of. Jen zdědila obličeje po tatínkovi, no, asi tak. Or is there? I'll get your dad for you. I wanna go home, it's scary. We're gonna play a new game Daddy made up for me. You have to roll dice. Co je to, D&D nebo co? You have to, then you move stuff around the armchair on the couch. Okay. To je zajímavý. You have to build a big pile near the door to win. Oni si zabarikádovávají dveře a tatík to vysvětlil tak, že it's a game, you know. Bye. Oh, Daddy is here. Or left now, basically. A je to tu? První klepání. Je to tady, no. Já ještě pro jistotu double checknu toto. Deathly silence outside. Takže si představit, že má ksichtík po mamince, ale počkej, já jsem to omylem přespěsoval. Bude to tady ještě jednou? Fakt, já se snažím, co tam bylo o tom. Dobré, už jdu. Can I come in? That's the tall dude. I was taking shelter at the bar down the road, but they kicked me out just like that. Why? I guess not everyone there found my personality particularly palatable, whatever that means. But I don't mean anyone any harm, don't worry. Life is shitty sometimes, yeah. My good man, can I come in? You're not a visitor, are you? Do I look? I don't know how they look, brother. Ty kámo, ty jsi taky nějaký NBA player nebo co? No, I'm not a visitor, and you're never going to get a straight fucking answer asking that directly anyway. That's a good point. Týpek je celkem smart, týpek je safe. Si myslím, I guess things here won't be any different from the bar. Nepamatuju si už, co ty charaktery, jaký byly v tom demu. Why did they kick you out? That's a good question. To si možná trošku pamatuju. Considered saying something rude just now, but they thought better of it. Told you already, someone there didn't like me, God knows who it was. OK, dobré, prostě se nějak porval nebo co asi. It's a good thing they tossed me out. They could have eaten me alive back there. No one had fucking noticed. Pojď.
Thank you. Trust in people doesn't amount to a hill of beans these days, but I appreciate your trust in me. Perhaps I even... Well, no, I shouldn't promise anything. Friends? Maybe? Nějaký friends? Co, nevím, co chtěl. Počkej. Okna. Jo, tam jsou ty teens furt. Já mám pocit, že ten pale man strašil už z začátku. In the distance you spy the house of your neighbor who's currently visiting you. Okay, light blazes through the windows and it seems like his family is waiting for him to come back home. Dobře. Takže to je takže máme tady soseda. Dogo! Woofy. Hall. Klepí. Kam šel ten big boy? No tak, kámo, to zapomeň. Kde máme kompot psa, kámo? Už ho někdo snědl asi jiný. Sorry to bother you so... Hej, toto není v pohodě, kámo. It was just so hot out today and the TV said we shouldn't go out in the sun, so... Could you maybe find some space for me? Who are you? I live near the city. Asphalt over there is heating up pretty bad, as you can imagine. Hehehe. I actually worked the register at the local store at one point. I mean, I don't anymore. They fired me. I always had bad luck with work. Takže jako je trošku zkroucená, jako no, skolióza, no je těžko říct, jestli to je vůbec jakože human. Try to survive somehow, it's freaky out here with these visitors everywhere and the sun roasting everything. Je to zajímavý život, popravdě. I'd really like to live, hey, kámo, ten výraz prostě. Tell me it'll be all over soon, please. Typická existence z pražského hlavního nádraží. Vzhledem toho, že jsem tam byl hodněkrát, tak s ním souhlasím, jako. Křívá jako paragraf, kámo. Tam will be... Oh. My s nima můžeme mluvit a prověřovat je. Je to day one. My to můžeme prověřit všechny. Teď nemáme ještě jak. Now I get to live little longer, thank God. Třeba je fakt prostě deformovaná pražsko-nádražačka. A já se podívám na televizi, jestli náhodou tam není nějaký info. Nemůžeme vůbec. A v rádiu? Nemůžeme to používat, tak asi nám přes den. Hele, teď bych pustil všechny. Uvidíme, pokud to nebude fakt, že, víš co. Ale, they're much better. Good luck, my to zvládneme, trust the process. Pak je může prověřovat, ono to, podíváme se ještě, kde leží, no. My lovely wife and I are looking for a safe place to weather the storm. Já mám pocit, že chudec říkal bye mě, že tady umřem teďka s tetkou. Would you mind if we crash here for a bit? Oh, if it's no trouble. Does my house look like a safe place? What if you're the trouble? Jak Emil vyhazuje, že kámo, ale what the fuck? I guess we could go and look for a shelter somewhere else. Lady's exhausted, needs a rest. Jim dej deku, ať spí venku. No. A pak můžou stejně někam jít, ne? I když je fakt, že oni pak cípnou, ne? She needs a little rest for a little while. Sure. Jo, může ta ženská mluvit za sebe, ale to je otázka. Protože on mluví za celou dobu. Of course she can. Honey, will you say something? Kámo, jestli dropne teďka nějaký skibidi, Ohio, Sigmaris nebo co, tak kámo. She's just tired of sorry. Hej, ten typ vypadá OK, ale ona je taková trošku divná, jako no. Ale tak divní lidi neznamenají divní lidi, víš co? We can all talk together another day if we ever meet, right? Forgive me, I shouldn't be pushing you like this. Pojďte, všichni. Why are you just standing there? Come on. Yeah, no tak pojďte. She's just feeling a bit shy, that's all right, sweetie. Jo, budete v pohodě. Surely, jdem se na ně podívat. No one else is coming tonight, good. Nemůžeme se na ně dívat teďka. Ale na začátku říkal, že bychom měli nechat všechny lidi semka. No, not the UII again.
Nic, asi jdem spát a uvidíme, co se stane teďka. Já pochybuju, že nás hnedka takhle něco sundá, pokud jsme tam pustili tu typku, víš co. The sun's activity rises steadily, crime levels, no jasně, kriminalita teďka bude ještě insane, že? Vraždy last few nights, jasně, vraždí se víc než average, super, to my budeme taky vraždit jako. Experts suspect this is related to society's ever-growing anxiety surrounding the visitors. Je, jako tak lidi panikaří, jo, víš co, ale visitor, die. Guys, z nás, z tohoto chatu tady, kdo má největší pravděpodobnost, že ho někdo zabije, protože si myslí, že je visitor? Já vím, Emil. Jo, no, už je to tady, no, Emil answers. Now, over to just a moment. Studio receives urgent transmission regarding contact with the phenomenon visitors. Yes. Eyewitness accounts describe the creatures taking imitate the appearance and behaviors of humans. Yes. Basically, immunitou tady toto. Avoid contact at all costs. In one case, a visitor was able to be identified with one. Ok, má jediný signál zatím. Perfect white teeth. Dobré, no. Mají perfektní bílé zuby. Takže každý doma dobrou hygienu zubní. Unhoused person with the perfect white teeth will later turn out to be a visitor. Pozor. Vlevo mě to chrčelo, kámo, teďko. Stay calm and don't leave the house during the day. Okay. More weather updates, but first a message from our sponsors. Dobré, sponzoři si sponzorujte, nebo co? Máme teďka příležitosti dělat věci. Radio, jdem to tady fixnout. To nevypadá úplně dobře teda nikde. Tady to bylo trošku takový, ne co? Ne. To je zajímavý systém tady tohoto rádia, jako. Asi budeme chytat jiný waves. Mě zajímá, jestli to člověk kačne. Toto je hodně zajímavý. Would you, co? Zdá se mi tam něco bylo. Hej, tak toto je mega komplikované, kámo. Toto je mega hard. Hej, tam to trošku vypadalo, že... Tam co si bylo... Něco tam je určitě, ale musím to jenom najít. To bude wave, to budou jiný waves. To budou jiný waves. Ale jakže ten wave, tam to ne, tam dole, toto. Jo, to bude tady, no tadyk, no vidíš. Jo, tak je to hodně jednoduchý, nemusíš to zkoumat moc do detailu, je to celkem jednoduchý. Just send your photos to us. Yes, I am at humanverification.agency. Můžete zkusit ten mail, jestli chcete někdo. We'll handle the rest. Please don't send anything other than eyes, teeth and... Guys, do not send the fucking... boob and dick pics, okay, guys? Na ten mail, jenom feed. Nebo co? Takže, ano, přesně tak, zapište si to. Hi, was there something you wanted? I need to test you. Tento si myslím, že je v pohodě. Proč ho vyhodili teda? Bro, everyone's minds, some teethering on the brink of implosion. Hej, tomuto typkovi věřím. Oh no, anyway. The arrival of the visitors, the economic crisis, and so on and so forth. It fucked us all up. Crumbled under the stress, some dove had first into the bottle. It was a rage that drove me mad. Yeah. Takže týpek byl nasranej, vylez na bar a začal řvat stop fucking blaming everything but ourselves. That's a good point. That's a good G. Nobody appreciates it, so why bother? Yeah, to je dobrý typek. Chci testnout, ale 2 lidi. Asi víme koho, že? Jasu, kámo. Tak narovnají teďka, tak to je jedna z nich. Tak no nic, I need to test you, bro. Oh yes, of course, she's just exhausted. Teeth. To protect the ones you love someone, sometimes you just gotta sink your teeth into your life, haha. You're not forgetting to drink in this nightmare, are you? I am, to be honest. You understand how tough things... My teeth aren't perfect. They teased...
Are you sure about that? I don't think beaten to death by the same kind of monsters. Ten test, we were on the street. They weren't gonna make it. Guys, tyto lidi jsou mega suspicious. Jo. Co když je prostě ale zabiju? Jen tak. Thanks again for letting us stay, by the way. Počkej, Bobr vždycky enduje den, dá se říct. Ta wife je a ty zuby taky, víš co? No, tak ty seš jasná, kámo. Hehehe, hope this ends soon. I don't need to ask, bro. Just dej mi test. Why do you want to check teeth? You're gonna make a decision based on my teeth? I just had my teeth fixed, though. If I'm honest, I can't really remember being at the dentist. Nepamatuji si, že byla u dentista. No tak, kámo, ty seš jasná. No tak, kámo, nic. Where's my shotgun? Pull out the gun. Do I fit the description? Absolutely. I'm a visitor. How? How? It can't be. Are you sure, brother? Jsi si jistá, braško? Oh my god, I was chased out of my home, fired from my job, and now I'm gonna get run out of my own head. To teda, papa, hlava. Can cover my eyes. Do you have some kind of bondage? Neremcej. A je to. Not on my watch. Jesus. Takže co se změnilo? Předtím se z nich stal prostě bodybug. Teďka tady jsou vyloženě normálně shot. Damn. Jsi si jistá, braško? No. Wow. Takže teď jsou tady vyloženě mrtví těla, takže nevím, jestli to prostě můžeme uklidit, anebo jestli budeme strašit, pokud tady budeme mít, nedej bože, nějaký chudáka, nějaké děcko, kámo. Hele, tam ty dva, ještě chvilku počkáme, ok. Hele, jsme unavení teďka. To je pravda, je to normál good point. Bodybug, když jsme je zabili, ale bylo to špatně, že byli v pohodě, že to byli lidi. Bodybug nebyl, byli mrtví, když fakt byli visitors, to je pravda, to jsem zapomněl. Jak za starých dobrých časů doma, prostě vytáhneš dvou hlavků a prásk, přesně tak. Můžete zkusit zavolat tady tomu, to je pravda. 303. Co, pan Salset, jak se máme dneska? Hey neighbor, good to hear. So you let a couple people in yet? Yeah, if not, they really should start thinking about it. I did, got any questions? How many signs does it take to steal if someone is a visitor, if only I knew? To neví ještě ani televize, no. To ještě neví nikdo, že kolik těch signs může být a podle čeho to budeme říkat. Probably best to not jump to conclusions, though. Yeah. Maybe they just went to the dentist. Jako je fakt, že někdo třeba, to je pravda, to s těma zubama je takový trošku těžký říct, dá se říct. You taking people into? Yeah, I have to, yeah, okay, všichni to tak nějak dělají kolem. My daughter really doesn't like it, but what can I do? There's no other way. Damn. Američaj, kamo, Američaj je jako dobré, no. She keeps begging me to take her outside just to get away from all the strangers in the house. Yeah. Asi nechce úplně se motat kolem toho všeho, no. Daytime's not an option, so we go for walks at night. Se procházijou prostě s dcerkou v noci venku, kamo, no. Any questions? How do you sort out the issue with food? Got lucky, stocked up ahead of time, if I remember right, you did too. Yeah, máme hodně bobru. Samej bobr tady ku mně. A kompostovanýho psa ještě máme, no. Ale máme teďka v tom klozetu, tam máme ještě, no nevím, jestli to bude úplně, to bude asi jedovatý jídlo, ale jídlo to je, I guess. But if you want something special, there's that food delivery service for rest. Okay. Don't know that number. Každý on TV or the radio ads. Takže tam může být číslo. Někdo ho dodává do naší jídlo. Že bys tady musel aj survivalovat prostě. O bobra se dělit nebudem, that's a good point. Přesně tak.
OK, see you friend. O Bobra se dělit asi nebudeme, takže teď se nedá dívat už nikam. Zajímavé, jestli třeba tady někdy najdeš I need to check myself. OK. Co je tohle za feature? Že bychom taky mohli začít prokazovat nějaké takový známky tady tohoto? Možná ne, protože jsou to visitors nějak ze země, nebo co, to není jak virus, ale třeba to bude nějaký virus, nebo co? To je zajímavý. Window to another room, je... Tam je furt to okno. Ještě prolezeme všechno, nechceme mísovat nic, ale toto bych uklidil jako teda, no. Jo, to je furt ten box, to je furt stejné. A toto tam teda necháme bejt. Zítra si pro vás půjdu. Borci, zítra si pro vás půjdu. Welcome back, Emil. A tak je tady toto, magazines, you have to find certain person in a crowd. Valdo, kámo. A proč to nemůžeme otevřít? Proč nemůžeme hledat Valda? What the fuck? Obraz. Petrov being alone. Is it like a wife nebo co? Marilyn Monroe nebo co? You can't even talk out loud to yourself. You can, je to trošku divný, ale můžeš, víš co, free will? Já jsem taky sám v místnosti a povídám si tady jako. You know. Jenom takový reality check. Ty jsi v pohodě, králík, jasně, to je furt to stejné. Já tam tomu věřím, ale taky pokud budeme mít to, free space na toto, tak to asi čeknem. Rádio jenom jeden broadcast tam je, toto tam furt je to podezřelý okno. To je taky furt to divný, dobré. No nic, to by byl den a začíná noc, kámo. I will shut up now. To bylo divný klepání, typek tam buší normálně do toho. Window check nejdřív. Nejdřív window check. A vy jste prochází, jo, that's so nice. Ale to nebyli oni, ne? Myslím v tom originálu tady ty sousedí, mám pocit. They're playing happily, trying to forget about the ongoing horrors, if only for a moment. No vidíš, oni jsou tam v pohodě. Na to, že tady jsou divné věci, co tady se tady motají kolem a klepou na dveře furt, tak víš to. The bodies of the teenagers just laying on the ground. Are they dead? Že to nebyli oni, že? Someone killed them. A vedle tam sousedí, kámo, si teďka tam s dcerkou, tam, no tak to je svět, kámo. It appears to have happened recently, the blood still hasn't dried. Včera tam byli jako živí, no. Dead teenagers, kámo, Jesus fucking Christ. No, tak to je drsné. Oh no. Oh no, it's him. It's him, kámo. A man pale as death itself is standing on the footpath. Strange folds in his skin. As though his flesh is the only wrong size of his body. No, to je on, kámo. You can't see his eyes from here, but you can feel his gaze boring to you. So feels some deep fear, jako cítíme trošku jako to, no. Cítíme trošku deep fear, jako, víš co? I pray that the terrifying visitor passes by your house. Jo, běž pryč, pane, běžte pryč. Nemůžu varovat souseda, jako, nemůžu. Protože oni jsou tam vedle, celkem kousek. Co ty chceš? Oi, what's up, shorty? Bring the weed. Where's the weed, my friend? Weed, you have weed? Come in, friends. How is it hanging? Oh yeah, don't you even see how gnarly? No ta teda, kámo. What the hell is going on? I don't know, bro. For real, dude, what did I miss? Hej, takových věcí smyslu, braško, ty ani nevíš. Světlost, no, slunko hoří, všechno je úplně jízda, jako, víš co, creatures that look like humans are crawling, no. No. Yeah, no. Zombies, dude, I know, it's insane, bro. You can like totally count on me for what comes next. Oh yeah, since so many movies. Basically a survival guru. Just Stop shrimping. Clue me in. We're dealing with classic slow zombies or the gnarly fast ones? I don't know, bro. To jsou takový brain like bleh, nebo jenom freaky undead dudes. No, oni jsou takový, no,
zlámaný trošku, víš co, trošku, ale mají perfektního zubaře, jako nevím, kde ho berou, ale ten underground zubař, braško, trust me, dude, the answer to the totally changes the game plan. Jako to je pravda, pokud jsou fast nebo to, ale zatím jsme to, you got a shotgun like grenades, mám kámo, mám braško, pojď. A food made loads of food, pojď kámo. Dude, no. Proč nemůžu vibit s ním? Proč jsou to taky ty odpovědi všechno takový trošku, you know. Ty fakt nevíš nic, kámo? Sure, it's a mess. Yeah. People talking shit on their fellow man, harshly mellows, doom and gloom. And after all that stuff on the news, the vibes are like way off, dude. Jako no. Zprávy jsou trošku divný teďka, filmy jsou trošku něco jiného, ok? Má to všechno, drama, zrady, intrik, jako jasně. Je to víc fun než books, a tak tam máš taky takový věci, víš co. Always wanted to end up in a movie someday, jo? To je ten týpek, co by přežil jako poslední, protože by byl úplný idiot a něco by se stalo, něco jak Cabin Fever, co jsme sledovali, víš co? No jo, pojď. Appreciate it, jo, pojď. Tento týpek vypadá akorát úplně smoked. Radost thing that happened to like ever, tomu vel, jo. And they should make a movie about this someday, tomu ver, braško. Ale celkově ten story má popravdě trošku movie-like vibe, dá se říct. Jeho čeknem potom. Jo, a mogu, no tak ty, no, zapomeň. Fucking crazy, it's so crazy, no to teda, kámo, ty Among Us s klaunem, běž pryč. Tebe si pamatuju z dema, kámo. So what do you want? Nic, just curious? Okay. Dope ass way for you to rake in some easy cash, wanna hear it? No. My to můžeme vzít dovnitř a pak to zabít zítra. Ale na to bych potřeboval energii, fuck it. Prostě běž pryč, čau. About the sun you can make fat stuff without lifting a finger, yeah. Chumps shitting their pants when they should be on in their grindset. So, why are you here? Right down to business, dobré, ano, přesně tak, běž. Everyone thinks up to something in here, okay. Oh, jak jako everyone thinks, kámo. Ne, střelit rovnou u dveří, že to by bylo fajn, je normálně sejmout, víš co, a pomoct ostatním. Pomoct ostatním lidem, když jsi 100% jistý, tak bys mohl mít možnost je normálně sundat instantně. A pomoct ostatním teďka budou, víš co když budou k sousedovi chudákovi. Let's roll with that, host the party and all parties, kámo. Worldapalooza, kámo, end of the fucking Worldapalooza, bro. Leave. I see you're fucking moron. Fuck you. I'll just go see if your neighbor's more receptive to my genius. See you in hell, shrimp dick. Proč zrovna shrimp? Ze všech... Já chápu ten insult, ale ze všech věcí, co to mohlo být, tak shrimp. Já, kámo. Ach jo. Můj shrimpness je prostě už... legendary jako, no, I guess. Ale furt tam jsou, ale chci k tomu sousedovi. Právě proto by bylo dobré je sundat už teďka, jako pro jistotu, víš co. OK. Anyone alive in there? To je taky zvláštní vidět nový charaktery, který jsme neměli v tom demu. Mind letting me in. Why don't you knock your own damn head instead? Jako mlátil, jako, ale tak nemlátil jak to, ne? Proč jsme tak agresivní? No hard feelings, didn't mean to wake ya. Ain't been sleeping a wink myself. No tak já jako taky ne, víš co. Used to be a gravedigger. Super. Vzhledem tomu, že nějaký ty démoni tady jdou pod zemí prostě nebo co, tak to je zajímavé. There's don't mean nothing no more. People just kneel over and rot when they fall. Yeah. Did you see something there? Sure did, damn it. It was digging a grave. Once some fella ordered, okay. Standing there watching me work. Digging and then BAM! The shovel hits something. Thought it was a rock. A hand, no vidíš. Zombies. To jsou takový speciální zombies, jako no. It was a visitor crawling up out of the ground and that guy, he just laughed.
On byl taky visitor, kámo. Tento týpek vypadá celkem v pohodě, ale taky to chceme čeknout. I ran like hell and didn't look back. On má traumatické vzpomínky tady s tímto, on očividně, nebo může to být jeho vymyšlený příběh o tom, že on byl ten, co takhle třeba vylezl, maybe. Thanks, ale pojď. Just be quick with that door. Jako může být v pohodě. Ono je to dobrý prostě počekovat potom ještě ty signs. I'm terrified those visitors might be right behind me. Budeme doufat, že je všechno OK. No, dobré, jdem spát tady s tímto vedle baráku. Jo, to je úžasný nápad. Já si myslím, že ke konci noci se asi nic nemění. Hlavně, že tam jsou mrtví teenagers a tam je ten pale man, víš co, jako. Bráško. No, brother. Good night. Zavolat sousedovi? Ne, nemůžeme v noci. Smells like someone died tonight? To bude ta wife, kámo. Tam někoho sundala, ne? Fuck. Jsem doufal, že přežiju 2 dny aspoň. Tak jsme se naučili, víš co? Anomalous heat is continuing to rise. No sign of slowing. As such, the government has founded a new organization to address the emerging situation. Federal FEMA, OK. Jo, takže FEMA mají ten jejich yellow hazmat suity a gas mask. To jsou prostě, jasně. Se toho zbavují tady těchto havětí. Discovered a new way to identify visitors. Dirt under the fingernails. Specialists say that this sign helps identify visitors who have crawled out from the underground. Jasně, prostě pokud mají bordel za těma nechtama, tak jasně, no. Mě na to někdo chcípl už teďka, kámo, no. Jako ono to je jasný, ale já doufal jsem, že ten den přežije ta wife, víš co. Crisis report regarding a pale maniac. But first some ads, jo, jasně, hlavně reklamy nejdřív, že? Jo, jasně. Asi se můžeme savenout teda. Teď si myslím, že je takový dobrý čas na to už. OK. Your eyes became red, your teeth white. Dirt, eyes being red, maybe, yeah. Co když typek smrdí, bo zakopával mrtvolí? Let's be delusional. That's a good point. Evil spirit entered you, you're a visitor. Don't let this blight take over your body. Sedm, 460. They'll cast out the evil spirit, cleanse your body of the pernicious aura and provide you with enhanced protection. OK. Takže že bychom fakt mohli čekovat už až sebe. Jestli, kamo, budeš muset mít energii decisions, že si budeš čekovat sebe nebo je, tak to bude celkem scary, jako. Oh no. On byl v pohodě, no, někdo ho sundal, kámo. Ach jo. Wish the visitor would just go back underground. Let's test him. To bude ta wife, kámo. Fuck, já jsem nečekal, že to bude tak rychlý, ale. I'm wide open, turn inside out long ago. When you dig deep, sometimes you just don't find bones. Okay. Would have been wasted down there anyway, but look tada, they came in handy. Dobrý. She's exhausted. Ale má čistý nechty, kámo. Honestly, in times like this, it might be weird to not take care of yourself. Maybe that's why the visitors are what they are. They don't get sick like us. Neříkej, že to je ten weed man. Protože nechty byly v pohodě. .
Takže je. To, on je v pohodě, ale ona není. Ale já nechci sundat. A jeho. Třetí den tired a furt jenom on dává info. And what? That's not gonna help me. Won't help you either, my good, fine fella. So what's with the gun? Easy there, big fella. You wouldn't really shoot a poor defenseless woman. That's not a poor defenseless woman. Hele, máme za to achievement. Máme za to achievement, ok? Pozitivně máme achievement na Steamu za toto, ok? Pozitivně. To byl pro achievement, jo? Kde je Bob Marley, kámo? Sup, dude? Musíme najít pozitivum, jako no. That's this dude, bro. I was just chilling, watching Flix, hanging out with the homies. No more movies, no more hangouts, real bummer, dude. TV loops, the same thing. Panic commercials. My homies don't pick up anymore. Ale on vypadá úplně v pohodě. Pokud je visitor, kámo, tak víš co. To je třeba radši taky, už nemáme energii, jako no. No tak to je jízda, kámo. Tak my tomu dáváme teda. To je to physics nebo co? Počkej, já než na to zapomenu, tak já si jenom půjdu semka, jo. Ne, nemusím se čekovat teďka. Ještě se ani nemůžu čekovat, takže to asi přijde eventuálně. No nic, zavoláme kamošovi. To je dobrý. Celá ta mechanika s tím mobilem, víš co, zase to enhancuje ten gameplay, ten story. Hey neighbor, you saw what happened out there, those teenagers got killed, yeah. A já jsem je viděl mrtvý, kámo. To nebyl flex, to bylo jakože sad, víš co. Good night, Toby, by the way. I thought the streets weren't that dangerous, guess I was wrong. Yep, a ještě v noci, víš co. My daughter told me into going out to play again, it didn't seem too bad until I saw the bodies. Oni určitě hráli, víš co, no... Kdo bude spát, kdo bude vypadat víc, že spí a... bude přestírat, že nedýchá, tak vyhraje. Dostane snack nějaký. That's the last time I risked her life like that. Yeah, don't go out, bro. I'll never forgive myself if something happens to her. She's my whole world. Yeah. Who killed them? Do you know that? Pale, tall thing. I thought it only killed people who stayed inside. A tady prostě nemůžeš... Nesmíme říkat, že jsme doma sami. I thought I had it under control. Figured if I ever saw that silhouette, we'd head straight back home. But I didn't think about what else she might see. Is she okay though? I don't know. With all those weeds, I was hoping she didn't notice. Jo, já mám takový weeds, ale trošku jiný tady doma momentálně. But back at home, she said she saw a face in the grass. Ooh. Trying to convince her it was her imagination, but she's not really biting. Okay. Happy Green One, no, Green One to bude a Happy momentálně taky, ale kámo, týpek je celý fialový prostě. On může být úplně, že hyper stoned, I get it, ale... tohoto týpka je škoda, kámo, to je byl dobrý. No a já jsem ještě zabil normální lidi, takže to... No, musel to být on. Počkej, máme tady ještě někoho kromě jeho? Už nemáme, ne? Jestli zabije mě teďka. Já snad přežijem noc, jako. Co bylo? Jo, to jsou ty fema týpci. Mlok též good night, jestli jdeš to. Je to také no. To jsou ty FEMA employees, you wonder what they're talking about. Maybe they're taking soil samples. Maybe. Ale jsou tam kolem toho sousedovýho, víš co? Setup base. Hodila by se tady nějaká friendly base, víš co? Hnedka vedle baráku, to by nebylo vůbec špatný. To jsou další, jo.
Ty teenagers jsou safe teďka. It looks like they've been there all day. Two female police are standing next to the bodies and writing something down. It's a good thing they showed up to take away the corpses. Good night, Mlog. You hate to think what kind of diseases could spread if the decaying flesh was left to rot out there. No. Fuck you in my life? Typek jede jako. Typek má to, kamo. The most normal Bratislava junkie. No, kámo, já se necítím moc safe u sebe doma, jako. Tak nějak když si zpívám ve sprše, že? Toto že bylo jakože relatable, ne? Že jako jo, jsem slyšel tě ve sprše, jak jsem tě stalkoval jeden den tam. to víš co, to bylo jakože relatable. You see a group of armed soldiers, let's go! Small squad. No vidíš, přesně tak, najděte toho big boya, nebo co. You hear some fragments of information about the pale man with the bear horns. Maybe they want to track down the creepy visitor. I hope so. All of them. Please be a human. Guys, v okně. Halo, tady. Hi. Possible thumbnail material. What do you want? Spacious house you get yourself here. Yeah, you like it? Yeah, mám tady visitra dokonce. I don't need anything from you. No, you don't. So you alone? I am not alone. It's your lucky day. I can hear someone whispering inside. But who knows where they'll be in a few days. Vypadá jak učitel němčiny, jo? I sense the energy here is stagnant. Woman, what the fuck is wrong with your face, bro? Something very bad is developing within. Yeah, true. Sun and Leo are in the 5th house. I see it all so clearly. You're a pretty assertive person, aren't you? What are you fucking yapping, brother? Já už tady mám jednoho typka, co je úplně zvolený. Já potřebuju 2. To je střelil hned za to howdy, že? I can see you prefer to take action rather than talk. Typical Leo, am I right? Ne, po čem to šlapu? Kousek z toastu. Jako tady, já mám tady tento nesmysl, taky to kovový cosi. If I commit a large amount of dark energy here, yes, very unpleasant. A na straně je to. Ono to možná, že by se to třeba spavnovala, když fakt tam máš někoho? Maybe? Everything feels neglected, supposed to I should start with affirmations. Yeah, okay. Prison guards in your player incarnations. Já mám pocit, že ten pale týpek, ale 100% bude vždycky vědět, jestli tam fakt někoho máš nebo ne. A proto musíš prostě někoho fakt brát dovnitř. Že nemůžeš prostě rejectnout všechny a haha, jsem safe, víš co. To je ten balancing basically, že prostě někoho tam musíš být, nebo tě sundá ten týpek. Give them space, you're just repeating the experiences of your past lives. You need to forgive them and accept the histories within yourself. Only then will you be able to break the chains of the endless cycle. Are you fine? Why is your head at the table? I am kind of fine. Já jsem celkem... Víš co? Do you understand? No! Ale pojď. Delightful. Quite an excellent location here, to be honest. Já učeknu. Budeme střílet zítra, kámo. To možná taky cítí, že jsi sundal 2 normální lidi. No, tak mě má rád, víš co, tak si myslíš, že jsem jeden z nich. There's a powerful current of positive energy flowing through your house. Yeah? No vidíš. Normálně světlušku jsme si semka vzali, nebo co. Uvidíme, no. So, we meet again. What do you mean again?
Things were different. Last time we crossed paths, we remained alive. On něco říkal, on byl asi v demo, že by to referencovalo tady toto. Že by demo bylo prequel, ale některý lidi tam jsou stejný, že by to bylo prequel, jako kdyby jak v čem, nevím. It's a strange thing, I don't know how to explain it, and let's start our conversation with a divination. Tell my fortune by choosing a page in this book. Kde otevřít knihu? Někde na začátku, víš co, nechceme si vyspoilovat konec. Něčeho, co ani nevíme, co je. The dead soon shall speak, but none will heed the words. Okay. Goodness me, how shockingly relevant. Yeah. I suppose it's not much of a surprise to hear that now. Do you believe it? Not entirely. More as a form of advice, lest you forget a deed undone. Proč jich tím mluvil tak divně teďka? Considering my deeper meaning, a message flashed into my mind. Dobré, co máš za message? Cat's eyes meet yours, be sure, so show them inside. Že by tento týpek ti dával hinty? Hele, u něho jede jiný music teďka, když tady je. I can't say why just yet, but that should make things easier for you. For now, I'm going to have a nice long ponder about the selection you choose from the book. Okay. No one else is coming tonight. To byl taky zvláštní týpek, ale to se stává. Jsou tady tyto lidi v pohodě teďka? Ty jsou furt v pohodě. Drink like a vampire. Yes, in a second. No nic, budeme doufat, že přežijeme a tady nebudeme cítit další mrtvolu. Asi necítíme mrtvolu teďka. Ne našu aspoň. Ne ta, co tam byla předtím. Here's the news, we must take advantage. Measures, no, co? Jaký advantage, že jsem to viděl, kámo? My guarantee zones, nebo co? No vidíš, mají karanténu pro tady ty dangerous lidi. New visitor sign after experimenting with those detained. Blood red eyes. Okay. Blood red eyes. Ale to říkali v rádiu už. No, tak to je jasný, kámo. Jde se podívat na Boba hnedka. A máme 3 kousky energie teďko. Detained visitors. Nothing, the creatures have increased photosensitivity. Jasně, photosensitivity mají increased, takže oči mají rudé, taky dobré. Stay calm, don't leave the house during the day. Yes. Word from my sponsors. Tam se furt nechcem dívat do těchto věcí, OK. No nic. On tam dělal takový to, ale asi OK. Tam toho, on neprojevil ten zubní problém. Mrtvoly jsou vynesený vždycky, ale to je hlavně. Že by tady byly 2 teďka? Počkej, kde je ta tetka, kámo? Myslel jsem něco? Kitchen. Tak je tetka. No, nejdřív Boba. Protože já mám pocit, že ten tam zabil všechny hnedka první den. Sup, dude? Need to test you. Got you. Eyes, kámo, on je smoked. Show me the teeth. Check it. Oh! Teeth like totally chewing corn on cereal, right? Fuck you. Pop a bottle with them once, a little bit of my tongue, but the beers keep flowing, bro. Just blaze. Dobré, shut up. Chillax, dude, roll fat one, let's shut it out. Co chceš? Is it teeth or whatever, like sure, yeah, got me some of those. Dude, they're actually my bones. Like, whoa, you got bones. Shut up. Já můžu testovat ještě jeden. Dobré, uděláme ještě jeden test teda. Hans. Dobré, on má všechno, on má všechny signs a to musel být ten týpek, co to prostě zabil. One time I was super baked, staring at my fingers and dude, those are my fingers. No, shut up. You're hardcore, no to teda. Do you feel like the gun is part of you now? Tomu ver, kámo. Papa. Thought we were vibing. We were. Ale týpek je fakt convincing. Člověka by nenapadlo, že když nějaký zombie nebo co vyleze ze země a přestírá, že je human, to bude přestírat tak dobře, protože toto je takový specifický personality type, že prostě to nenajdeš často. Papa. A je to. Not the junkie. Yeah. A je to. No a máme tu ještě tetku. Kam, ale to je všechno, co tu máme. Ne, to je tento strejda. Wants a reading. Oh my fucking Christ.
Minus půlka těla, to jako máme celkem silný shotgun, jako. How do you know so much about me? Ale týpek vypadal to, ale on fakt by mě nenapadlo, že bude tak dobře mimikovat člověka, no. What a silly thing to say, I'm not the one who knows, I'm a simple vessel. The stars speak through the moon and the Venus sixth house, ježiš, dobré, že jsem se ptal, kámo, dobrý. Jupiter, no, tam bydlí Emil. Eighth house, no vidíš, 8. barák, Emil, tam bydlíš, prej, na Jupiteru. Test, oči. I know your energy would resist, but let's do your tests. Oči. Brown, of course. Má v pohodě oči. Nemohl náhodou infektnout jednoho z nich, keď nikoho nezabil? A tak třeba zabil. Právě, že zabil, právě mám pocit, ne? If you don't count the red spots, the moon is... Okay. There's no red spots yet. Ale ten face má takovej divnej. Jsem neměl vypotřebovat 2 energie tam na tom újovi, jako no. Počkej, čekovali jsme rádio. Rádio a zavolat ještě. To hitnem, trust. Tak. It's time for I want to believe. I'm talking about mysterious government conspiracies. Konspirace, ok. Jako dneska, že by infektnul, myslím, že uvidíme. Ať neukradne bobra, to je pravda, on sedí u bobra. We'll be discussing the truth about the visitors with a special guest, a doctor of science and a respected employee of... No. Wait, what? He's not coming? A je to... důležitý employee, nebo co je pryč. How did they steal all of his documents? There was a mountains of information in there. Co teda? Damn it, I knew we wouldn't be allowed to reveal the truth, motherfuckerusu. Jste v rádiu, tam máte být asi family friendly, nebo co? Hej guys, je to pes nebo kočka? To bude kočka asi, ale... To může být taková ta divná kočka, ale možná to může být i pes, co to je? Je to bober, kámo. Bude to bober, to je jasný. A mě chybí tady ten strejda, no jako. Jo, jdem zavolat friendovi. Panu sousedovi, ten tam měl plno hazmatů týpků, takže víš co? Ne. 3, 1, 2, 3, 0, 3. Knoflíky mačkat neumím. Žije, ok. Protože on tam měl plno těch lidí s těma hazmatůtama, víš co, kolem baraku. Tak spokojně. I'm still shaken up, yeah. Murder soldiers Fema even showed up at my door last night. Asked about the people staying here, yeah. One of them took someone out of my house. Oni tam poznali asi někoho. Tak to bychom potřebovali taky. To může být buldoček nebo Sphinx, že? Přesně tak. Who are Fema anyway? I don't know. Nobody really knows much about them. They came out of nowhere, acting like they've got everything under control. Oh yeah? How do they even spot these signs where they are all just normal human traits? No, jakože jsou to normal human traits, ale... Teď už máme 3, to jsou specifické věci. Feels like they're not telling us the whole truth. Good thing they didn't take your daughter though. No way in hell I'm ever letting that happen. Of my dead body, don't worry. Those bastards so much. Jo, don't touch the daughter. Ale tak pokud nebude nějak pozést, víš co? Why they take your tenant? Hell if I know. For tests. Nám vzali taky někoho na testování. Toho toll týpka, ne? Myslím, že v tom demu. To jsem si vzpomněl. All these soldiers and government officials with fake things should have known better than to think that help us or get us to a safe place. The sun visits now Fema. So many questions and not a single damn answer. Need to ask something of you, yeah? If something happens to me, promise you'll look after my daughter. Don't say that. Of course. Thank you, neighbor. I knew I can count on you. Gotta go, stay strong. Má deeper lore tady tento týpek s tou dcerou teďka. Je tady víc, je tady ten mobil s nima, víš co? A jo, spíš to bude kočka asi, no, možná ve finále. Asi to bude Kato.
No, budeme doufat, že teďka to. Ale tak visitor by měl správně teoreticky mít všechny signs, ne? Nebo jestli by bylo možné, že visitor třeba nebude mít jeden sign? A je. Your neighbor's house, which he just painted white, has burned. Seems like the fire went out only a short while ago. Could someone have burned it down on purpose? What happened to your neighbor's family? Is anyone still alive? No, tak týpek to trošku schytal teďka. Hoří mu Alžbětka, kámo. The pale creep man is standing on the street, smiling. Toto jsem použil na minulý thumbnail, ale můžeme znova, když tak. Is holding someone's decapitated head in a helmet. Jo, to je pan voják, no. Nemusí, how do you know that? Dneska to vyšlo, víš co, takže... We'll see. Hell of a soldier. You're not sure what scared him more, the pale visitor or his own impending death. Jako jestli tento týpek sundal tady tohoto týpka, tak on si může dělat cokoliv. A i kdyby nás tady bylo 20 v tom baráku, ne? Když sundal prostě ozbrojenýho týpka, co má vyloženě outfit na takovýto věci. Mňamka v kyblíku stačí vydlabat, kicu, what the fuck. Kamo, to není ta, jak se tomu říká, dřeň ledová, zmrzlá. The entire squad of soldiers that arrived just yesterday is dead. Yeah. Tam byl masakr, no. I wonder why. Každý tam je mrtvý, no. Bodies are scattered across the whole street and one of them is missing his head. To jsme jako už trošku našli. On asi zabil všechny, no. Dobré, co? Vydlabeš, máš kyblík na popcorn. Jako ten kyblík se hodí, jako. Good evening. Hi, good evening. Fema making house calls out your neighborhood, checking in with the residents. A co když ty sej visitor, kámo, v outfitu takovým? Co když zabils? Co když jsi ten pale týpek, co zabil to a dal to na sebe? No, to by byla dobrá teorie, kdyby ten pale týpek momentálně nebyl za mnou. Why should I trust you? Show my credentials, if it will put you at ease. Visitors rarely moved in groups, maybe even never. Rarely move in groups. Měli jsme tam dva lidi a oni nebyli visitors. Byl by to sign, že třeba jeden z nich může být? Should be, ten protective gear by byl dobrý a pro nás, jako. Kostní dřeň, to bychom taky tam našli, ale jako... No, but you could buy some if it would help you feel safer. Still in the process of studying the sun's effect on the environment, jasně, takže oni řeší to slunko, co a jak s tím teďka, co budeme dělat. It's important for us to be careful since we're spending so much time outside. What happens next? I'll take one person. Test, dobře. Ještě, že tu máme dva. Chce to víc normálních lidí teďka. Já jsem jednoho mi zabili a jednoho jsem sundal, kámo. Dva, dá se říct. If it's safe to continue living in the area, yeah, we'll verify that they're human too, of course. Okay. Do I need to pack? Is this your house? Yeah, then no. Stay with the other residents. Dobře, if you need to evacuate. Co si vzít někoho na testy, no? 2 jednou ráno, no, dobrý, co? We'll just take one person and be on our way. OK, oni vzali tohoto strejdu, no a tady tam je ta divná typka, kámo. Ona neměla všechny signály, měla jenom jeden. Leave me for a bit. Yeah, they don't travel in packs. A tak jako třeba nespali dlouho, víš co? Do you maybe have room for us? Is your friend sick? My sister, she's depressed. Takže zase bude mluvit jenom jedna z vás, jo? She can't walk or bath on her own. Sometimes even getting out of bed is challenge for her. Well, yeah. Která má být tady depressed, ale asi tato. Počkej. Tady je jedna ruka, tady je druhá ruka. Koho ruka ji udrží za rameno? On má jednu takhle a druhou... Ej!
But it's okay, she'll get better soon, right, sister? She's not really in the mood to talk right now, but she finds the strength to speak up sometimes. Kámo, co to, no to... Aren't you tired of carrying her, baby? To je třetí noha, čo je zmutovala na ruku, no. Surely. Please mind what you say. Yes, it can be draining, but I could never abandon her, if that's what you mean. We both left our parents' house together. All we have is each other now. No way, brother. I get it, you don't know us, you might think we'll just cause trouble, but I promise we won't. Kámo, co toto je? Zapomeň. She said I really right time we've got what is called a FEMA notice. Wow. To je nový. To je nový. Co když je sundáme zítra? Ale zítra se probudíme a ta týpka bude prostě spítlovaná taky, ne? Možná, ano, jako možná na něčem jedou prostě zase. Co s tím můžu dělat, s tím noticem? What does that even mean? I guess we'll have to throw out like someone else. When will this end? Kámo, ta byla tak deformovaná, že jako... Hi! Let me in. Oh, what happened? Já vím, že tam hořelo. My dad. They killed him. Daddy is dead. Who? Visitors. Holy shit, they were sitting with us. Talking to them about something that then killed him. A on nám zrovna... Víš co, on nám zrovna volal. Our house is on fire. Pojď. Jasně, že ti pomůžem, jako... To je to děcko. Pak to pročekujem, to děcko, pro jistotu, víš co, ale... Co... Hele, týpek tam říká něco o kočce. Sedí vnuk s dědou na rybách a kluk říká, dědo, takhle smrdí mrtvola. Dědo... Jasně, no. Mňauka. Aha. You open or not? Do you know the bald man? To my question, yes, I know. Who the fuck are you? I dance. Kočku máme let in, ne? Ballet, you can tell? Ja, no, to baletačka na první pohled, kámo. Did someone send you here? Don't think so, huh? Prove that you're a person. 2 arm, 2 leg, 2 arm, 2 leg, 1 head. A tahá kočku, abychom si mysleli, že víš co, Kitty, jo, bribe, víš co, not enough for you, did I pass test, jo, no. Co říkal, on co si říkal, že prostě kočku máme nechat in, ne? Perfektní zubíska k tanci nepotřebuje, jako odsaď jdou poznat trošku, no. Ale mě zajímá, co týpek říkal s tou knihou, s tím hintem. Protože toto je taky celkem jako well done, protože z jedné části ono ti to řekne, že víš co, že let her in, ten týpek, ne, nějakou týpku s kočkou. A tak třeba to bude ještě jiná kočka. Zabij borku, mačku, ujeb. Yeah. Jenže my máme taký shotgun, kámo, to by musela pustit, protože ten shotgun vystřelí, kámo, a ona se rozletí na 5 kusů. A je s kočkou. A schytal to ještě čtvrtka baráku, ne? Je v tom jedou spolu, kámo. Bez tak.
No fucking way, bro. Ale protože ono, ten hint byl takový, víš, že let her in, ale toto nemůžu nechat in, I cannot. Look at Kitty. Yeah, look at Kitty, think again. Fuck off. You find Kitty under house. Small gift from me. So we let the Kitty in? Nebo to myslela jako, že dead Kitty under the house? What did that mean? Jo, jdem s tím, no. 07 Kitty, no. Takže toho zabili, tady mi ten pale týpek, jednoho nám vzali, máme tady ještě, no nevzali jsme nikoho teďka, ne, mám pocit. Máme tam jen tu divnou tetku. Necítíme mrtvolu a já taky nejsem mrtvola. Tady všichni vypadají karikatury. Did you not see the... Look at this dude, bro. You are watching the news. Due to sharp increase in suspected visitor sightings, FEMA announced that it's enacting new protection measures. Okay. Full quarantine will be enforced. All major population... Okay, travel outside the city to nearby villages is strictly prohibited. Stay home, basically. New visitor identification procedure. Hairless armpits. They're just shaving, bro. No dobré, no. Počkej, toto má být jako, že tam je něco? Do you see something there, bro? Visitors have no visible hair in this area, making it a useful identification tool. Okay. Bear with the tests and comply with the escorts. Don't leak the armpits. Comply with escorts to quarantine zones. That's all for now. Stay calm, don't leave the house during the day. Spot a visitor. Dobré, no. FEMA suggests infectious. Když reklikneš na tu telku, tak se ještě něco stane, kámo. Ale protože teďka neříkal, že reklamy. Might be infectious. Visitor phenomenon may be infectious. Že, Emil, že prostě někdo, kdo chodí v tanktopech a je perfectly shaven, tak prostě, víš co. Haha, jsi visitor, kámo, no. It's infectious, apparently. Any potential visitors, isolate them immediately. If you can't hand over a visitor to a quarantine zone, issue them a special request to appear before FEMA. During next collection round, an employee will take in anyone who has this paper for examination. That's all for now. No. To jsou věci, kámo. To začíná být pěkně komplikovaný, teda. Feeling lonely, anxious, got no one to talk to. Then the phone roulette is just what you need. Let's do that! Am I gonna die? Is it like a Russian roulette? Call us now. To se tam napíše 891 533 will connect you with the perfect conversation partner. Okay. Kicu jako fair. OK, hele, nikdo není mrtvej zatím. OK. Tak je dcerka. Já nejdřív se prohledáme všechno, co a jak. Dobré. Dobré, no. A pak budeme řešit, co s tou energií, nejdřív dáme tady toto. Tam to asi nikdo už brát nebude, že? Ale tak zkusit to můžeme, co se stane. To děcko je jasný, uvidíme, podíváme se na to. 8, 9, 1, 5, 3, 3. Co měla rovnátka, jo? Damn. You've reached phone roulette. Will connect you with partner conversation. Perfect conversation partner shortly. Please hold. Hi, hello. Hello. I need to talk to someone. So much has happened recently. I was reaching out to friends and people I know, but nobody answers. Then I found out about phone roulette. To zní jak, víš co? Nothing beats Jet 2 holiday. Maybe it's not... To zní tak reklamně. Maybe it's not the best place for me to be pouring my heart out. That happens.
I know it's not right at the burden, a stranger with my problems, but you have no idea how much just talking to someone will help me. It would make me feel so much better. Would you mind listening to me? Dobré, no, tak si vyventí, nebo co? Thank you so much, thank you, dobře, no. It might be easy if I tell you a little about myself. Anything in particular that you'd like to know? Your friends wouldn't answer? Nah, where do you live? Far from home, unfortunately. I was trying to escape the heat and looked for the coldest place I could find. I'm in the middle of nowhere and the cold cuts right to the bone. Nothing grows here, not even grass. Typek je někde kámo na konci světa. Na Jupiteru s Emilem. It's a relatively safe place, miles from anywhere, but if there's a cold spot in the 9th circle of hell, then this place isn't so bad by comparison. It's funny, I used to hate the cold, but now it feels like a blessing. I want to believe the sun will calm down and this will all be over. Well, yeah, it will eventually be. I was in faith in happy ending. What happens when the sun stops burning? To je taky zajímavá otázka, jako. Visitors might never disappear. Can replace our friends and loved ones and we wouldn't even know. To jsou dvě apokalypsy, prostě Visitors a to slunko ještě. Where did you go alone? I didn't want to, but my best friend actually wanted to come with me, but he couldn't. Didn't have the papers to travel. And when the cataclysm hit, getting them became impossible. He was so crushed, he regretted not getting them sooner. I wanted to help him, but I didn't know how. Spinal problems incoming. Yeah, nějak mě bolí páteř dneska. I think he was in love with me, you know. He cared about me so much, always so supportive, always ready to listen. Eventually I realized we liked each other. That doesn't mean that he loved you, you know. Okay. Wanted him to confess his feelings first, but I guess he just couldn't find the right moment. Then the cataclysm started, and there wasn't any time for that anymore. Regret not telling him first. Well, you know, a little about me. Now it's your turn, okay. I don't know where to start. Ale start, já chci vidět můj lore. Hlavně. Don't worry, there's nothing wrong with talking about yourself. I feel like there is, though. Jako IRL, víš co. I don't have anyone I'd consider close. Tough relationship with my father. Prostě víš co žije. Tough relationship, anebo I hated him. Let's be edgy, fuck it. Nobody co? I hated him. No longer part of the family. One day I stopped being his son. I'm sure. Now all I have is this damn house. Now all I have left of them. Let's not mention them. So it sounds like you're not too thrilled about the house ending up with you. Pretty much, I guess. A tak máme kde bydlet, to je hlavní, ne? Can't even imagine what you went through. Not that much, I guess, zatím. Thanks again for talking, goodbye and stand strong, okay. Typ to endnul tak hrozně rychle, kámo, prostě. Okay, good to know, bye. Co to bylo, kámo? No nic, jdem prohledávat, oni byli v obě dvě tady v tom, ne, teďka. Ne. V kuchyni stojí. No nic, hele, děcku bych věřil. Ale to je toto. Test. Armpits, I guess. That's so weird. Take a look. Jak to bylo? Shaven jsou v pohodě, ne? OK. On má dva dobrý signály, to si myslím, že je v pohodě. Want my mommy. Do you have a mommy even? What do you want to check? Teeth first? Let's have some baby teeth. Dad said I'm not gonna cry anymore. No, jako jsou celkem perfektní, ale jakož to děcko prostě to tam... Dobré, everything is fine. Imagine, kdybys musel sundat to děcko. Ale pokud je to infected, pokud fakt je to infective, jak říkali v té televizi, tak prostě může být infected eventuálně, probably. Ale ještě test, nevím, Hans. I can cut my own nails already. Not very good at it yet, look, see. No, tak ale jako dobrý. Taky má obě dvě ukázali dva pozitivní signály, což si myslím, že jsou celkem v pohodě. Tomu bych věřil, že to je OK. No nic. Další noc. Mě zajímá ten saving spot, jestli to není aj tak, že by to nebylo tak dlouhý a ten save máš prostě jenom jeden na celou hru. Maybe.
A pak se třeba unlock nějaký endless mode, nebo something like that, we'll see. Čekaj, půjdem one by one. Já vždycky tam to okno chci jako první z nějakého důvodu. What the fuck is that? Happy family lived there until recently, now only ghostly shell remains. A death. As if death was coming to the house also very soon. Co to je? To má být jakože kouř? Nebo... Northern Lights? Nebo... to si úplně nejsou schopný říct, že Aurora? Něco takového? Jo, dekoraci z toho udělal. No guys, a máte potom. A máte po dření. It's a skin, the burned black yanked out its teeth. OK. Že by brali ty zuby a dávali si je sobě, nebo co? Yeah, that was the creepy pale visitor. Boví bude slunka, to kouzuje Auroru, jo? No vidíš, co se člověk dozví. Hej kámo, tak ten týpek uprostřed vypadá jak nějaký skull, nebo co? Taking all of the dead soldiers' equipment and weapons to prevent looting. Probably didn't expect the pale visitor to survive against a group of armed soldiers. Now there are a few more body bugs. Sama mrtvola, ale jsou tady ty soldiers vedle nás, takže bychom měli být v pohodě snad. Goody Binny. We're running a routine inspection in your neighborhood, don't worry, won't take long. To byly včera už. What about the last inspections? This is inconclusive. To study the sun's effects, but we need to take someone else. Oni chcou brát furt někoho, kámo. Fine, there's no other way. We will allow them time to rest. Vem si babku, no. Once the tests are done, we'll tell you what to do next. Teď tam máme jenom děcko, pokud přijde pale týpek, tak je to done, kámo. If you're unable to immediately transfer a suspected visitor to a quarantine zone, issue them a mandatory appearance slip. Receives one FEMA notice. What did you think of that guy, the one in a suit? Just doing his job? It's also rough lately. Just one thing after another, am I right? Maybe the suits will restore order. Should we take the matters into our own hands? Doing what I can. What exactly can you do? Can you ward off death? Stop the floods? The fires? The decay? The only thing you can stop is a heartbeat. Listen. You alone? No. Still scrambling to survive in this new world, are we? Why? Dogs rule the world now, and only dogs survive here. You understand what I mean? Things will never go back to the way they were. Life changed, you're falling out of rhythm. Aspoň, že nemá nippies? Jak jako aspoň? That's not really normal, is it? Next time we meet, things will be interesting. Is that a threat? Hey? Hey, oni chodí hrozně rychle. Less water, less HP. True. Has a girl in a poncho with purple hair been here? Been by here? No? If you're looking at the brothel, not the brothel. Jonathan Byers, kámo, what the fuck? We don't have anyone like that in here. Co když má tričko z kůže? To je pravda? Má, no. She's my daughter. I haven't been... Oh, okay, dcerka, no vidíš. No, my ji nemáme teda. We were supposed to leave this place. That abnormal heat wave hit and I passed out. When I woke up, no one was home. No trace, my daughter has just vanished. Where do you want to go? Somewhere FEMA can reach us, far away from here, basically. See, they're kind of looking for me because I know too much about them. Maybe those bastards took my daughter, maybe not. If they did, they won't touch her, it's me they want. Just let me crash here for a couple days until FEMA leaves the area. Then I'll move on and keep looking for my daughter. Hey, even I'll tell you everything. I know exactly where the visitors came from. Sure. There are many people left today who actually hear falls out. People like you are the ones who make it through this nightmare. Toto vypadá nejvíc lidský člověk. So far. Nejvíc normální, není deformovaný, nemá nějakou divnou ruku, nebo víš co.
Because you and I were immortal. Okay. Learn the secrets of immortality from the forest achievement. Are we actually immortal? Co? Babuška! Hello there, they're walking all the way here. Oh, really took it out of me, let me tell you. No to teda, mi rest a minute. Proč specificky sem? To je hodně dobrá otázka. No, didn't plot come here, don't be silly. Co má s vokem, kamo? Yet fate has a habit of bringing us together. A to je kdyby to byl člověk, dokážete si představit ty buchty, co bychom dostávali každý den? Dokážete si představit, co bychom všechno dostávali za jídlo? Jak by nám bylo navařené? Since I'm here, that means my feet brought me for a reason. My eyes landed on your house with purpose, as it was always meant to be, I assume. Takhle nemluví bábínka, ale... Do you need something? What does anyone need, dearie? A roof over my head, share stories or two? Tím je buchtovej? Not really. Not at all, to be fair. Ale perks, víš co, tady se hodí všechno v této... apokalypse. Lie down close to my eyes peacefully. OK. Ona má divný oči, ona je taková trošku deformovaná, ale tak jako kdyby lidsky deformovaná, ale na druhou stranu, fakt kdyby taková babka prošla, kdo ví jak daleko, kompot z toho psa, nebo ty kočky, mně se nezdá úplně fér, že by taková babka semka šla, víš co? Chápu gameplay purposes, ale bylo by realistický teď hned, než je pustíš dovnitř, udělat ten check těch nechtů, očí a teda, víš co. Já nechci vidět babinčiny armpits, ale... Mně se zdá podezřelý, že taková babka semka doplachtila, kámo. I'm turning away everywhere I go. My wings are clipped, yet I open my throat to sing. But they all turn to me eventually, even if they say they never will. Well, I don't hold grudges. I help everyone who comes to me. Even you will find yourself in need someday, dearie. Who will you turn to then? No, tak babinka prostě... No one else is coming tonight. No, budeme doufat, že nebudeme čpuchat mrtvolu zase. Babče nevěřím. Mně se zdá takový divný, že taková babka prostě semka doplachtila, víš co. Nikdo neumřel. Emergency broadcast, wildfires, OK, ještě, no super. Abnormally high solar activity is to blame, well yeah, it makes sense. Full scale of the disaster remains unclear. Fire crews from nearby cities have been deployed to contain the blaze. Despite the fires, visitors continue to terrorize the nation. FEMA has announced a new identifying sign to aid the public in their fight against the visitors. Aura film photography, okay. Dark patches appearing on the captured image is a strong indicator that the subject may be a visitor. Okay. Okay. Máme foťák? Remain indoors during the daylight hours. Yeah, je to interesting. Je to basically jak to demo, který byl úplně luxusní, ale o dost víc expanded. Up next, what for my sponsors. Jo. Dobré, ono tam vždy, ale můžeš rekliknout tu televizi, mě to nedošlo, tam vždycky řekli, že to, víš co. Foolproof way, a new revolutionary aura sensitive photographic film. Jasně, takže toto detektem toho vizitora a jasně. If you see black patches, you found a visitor. To je sponzor. Hej, tak fakt se můžeš dělat na věci. Fakt to jsou sponzoři prostě. Energy drink, yeah. Order ad, OK. Energy drink by se hodil. Takže ta televize je víckrát clickable, I did not know that, ale to bylo to bylo dobrý vědět dřív. OK, karanténa, český karantína, kámo, to je taky dobré kombo. Reporting massive casualties, officers down. Jsou tady ty vraždy a takové věci furt, apparently, asi víme proč. Requesting a burn team for body disposal.
Yeah. Acknowledge initiating code 984. The city is cordoned off pending investigations by reinforcements. No. No, vidíš. No nic, tak se máme všichni. Co ty tady, kámo? Starting for a drink, yeah. Dáme mu ten test jeden. To je nejvíce dát. A je to foto, si myslím, že je asi nejlepší možná ta, ne? God forbid you should anyone in Fema. Ale černý fleky tam nejsou. Vampires, they don't show up in photos, only move at night and they're immortal. On je convinced, že my jsme immortal. Co kdybychom otestovali, jestli je immortal? Ne. Jo, tetku si vlastně vzali, že? Tetku si zase vzali, takže tetka nás úplně nezajímá momentálně. Mě zajímá, co s tím savingem jako. Jestli tam byla někdy reklama, kterou jsem místnul, kámo, a to tam dávala ty save věcí. To jsem trošku netušil, no. Forest 549064. Food, there's order. Energica. Coffee, 2 cans of cat food. Do we have the cat? Energica, please, yes. Tomorrow night, dobré. Co ty, takže ty si můžeš asi udělat jeden order. 549 064. Jeden order za den, nejspíš. Jestli to funguje tak, jak si myslím. Ok, jasně, jeden, jasně, unexpected demand, jasně, personal tomorrow, dobře. Takže jednou za den můžu udělat tady toto, nevíš, to jsme mohli zjistit dřív teda. Mě zajímá, co to cat food. Asi kdybychom nechali tu kočku dovnitř, tak jsme mohli mít kočku. Jsme mohli nechat kočku a sejmout babku potom, další den, ale ona by mohla někoho zabít přes tu noc zase. Počkej, tady nebyl nikdo, ne? Ale já se podívám na sebe, jestli taky už něco, že to... OK. Let's check my teeth. Am I... Smokers would kill for these. Eyes are fine. A kočka mohla někoho zabít, to je pravda. To je klasická kočka, víš co? Not red. Takže můžeš čekovat sebe, jestli jsi visitor, je celkem... It's kinda scary. It's pretty scary. Fuck, já jsem ještě to v tom telefonu... Tady je tolik věcí a já jsem tam něco zapomenu, no. Počkej, myslíš, že už můžeme třeba semka? Ne. Toto je jiný soundtrack. Oh my fucking Christ. See a woman crying over her wounded husband. Chtěl by se radši být ty vizitor, alebo aby se to dcera stala vizitorom. Kdybych chtěl být vizitor, tak si myslím, že bude game over. Radši dcera. You can't tell if he's alive or dead. She drags his heavy body away from the gunfire, okay. Things will only get worse. They will! They will! You can bet on that! Bodies who try to run. Female history, he holds a rifle. Tady se střílelo jako celkem, no. Máme doufat, že všichni byli visitors. Surely. Kámo, tady je lidi teďka. Many people rush to nearby houses, they bang on doors, desperate for shelter. Seems no one is willing to let them in. Yeah. To bude asi hodně lidí dneska. Už jdu. Okay. Witness the beginning of the end. Forest delivery. Thank you. Energica, yippee, have a good day. Oh, I mean night. Still not used to that. Order something, yippee. Se mi líbí, že ono to vyšlo doslova teďka, dneska, a všechny achievementy už jsou common. Jak to celý hoří tady, kámo. Damn.
A nic? No one is coming tonight. Na to, kolik tam bylo lidí, tak semka nejde nikdo. Brother. Jenom delivery přišlo. Zajímavé, jestli ty demonické zvuky z nich jsou normální nebo ne. Uvidíme, z čeho se dožijeme ráno. We interrupt this program with breaking news. Proč máme jenom 2 energy pointy teďko? Civil unrest are coming. FEMA forces have sealed off the area. Please remain in your homes. Stay where you are and await further instructions. Remember, support FEMA and join the fight against the visitors. That's the latest for now. Next up, some ads. A special report on the nature of the visitors. Zajímavé. Ona brečí, to jo, jako, to jsem, jako, víš co, ale vedle, tam v té druhé místnosti byl nějaký gremlin. What are the visitors? Ghosts, creatures from deep underground. To je zajímavý image. No, this is neither a sci-fi novel nor a cheap headline. This is our new reality. Rumors continue to swirl about the Visitor 2 origin. Are the aliens, the Walking Dead, a lab experiment gone wrong? Just basis theories, yeah. Visitor is a human who has come into a contact with an undetermined biological agent. Yeah, asi byli lidi jeden den. FEMA urges everyone to stay alert for the signs of visitors. If you believe you've been exposed or are unsure whether you might be a visitor, call the FEMA hotline on... Dobre, tam je, dobré. Whether you might be a visitor, kamo. Jestli my to schytáme taky. Stay tuned for more after the break. Need a break. To jsou cigarety, kamo. You can take a deep breath and truly unwind. What do you mean unwind? Zkusit to můžem, teoreticky, co to udělá, ale... Což budem high as fuck, jako. To vypadá, že je jiný channel. If you can hear this, stay away from the outskirts. FEMA officers are shooting anyone trying to leave. Zůstat doma. Začíná to být kritický, jako začíná se střílet všude. What's going on? Just want to get out of here. Fair. That's a good point. Hrozně nervózně, že toto je na konci teď a ta spodní vždycky to trvá. Že ten vrchní je tam teďka a to spodní vždycky ještě, víš co, že tam nejsou zároveň. Co se stane, když si dáme ten energy drink? Ale to se asi refill, ne, ten jeden, takže... Hele, daj for drink. Co ten FEMA notice? To je... FEMA notice, cože se s tím... I want to test you. Let's make sure again. Let's do the hand check. Ruky má trošku špinavý. OK. Digging through a lot of filth. More. Eyes měl v pohodě, armpits. Is red. Ale jakože asi clean shaven nebo něco takového, ale oči měl v pohodě. What if he's infected nebo co? Energy drink. Give me energy drink. Kde ho máme? Kde asi? V lednici, ne? Kde asi? Hi. Nepij mi bobra, by the way. Pure chemicals. Plus 1 energy. Yippee. Energy to 0, yeah. Ona bude v pohodě, Shirley. Teďka je furt pryč, nikoho jsme, myslím, že nikdo tady nebyl přes celou noc, takže by tady nikdo taky správně neměl být. Ne, sebe zatím čekovat nebudem. Ještě udělám jeden check tady tohoto týpka, protože začíná být celkem sasič. Foto by děl v pohodě.
Foto měl v pohodě, oči měl v pohodě, ne? A hands a armpits sausage. Teeth, and he has perfect teeth. Nevím, jestli jsme ty zuby už čekovali, nebo co. Ještě jeden energy drink, kámo. Co když je teďka čerstvě infected, nebo něco takového? Pojď do storageu. Co když je čerstvě infected? Co když je čerstvě infected, kámo? Uděláme ještě jedno foto. Zajímavé, no. Máme doufat v nejlepší, I guess. 8, 9, 1, 5, 3, 3. Podíváme se na Jap. Invalid. Co? Určitě? 8, 9, 1, 5, 3, 3. Nemůžu prostě sednout. Jako seděl tak pěkně divně, co? Phone roulette asi dneska nefunguje, OK. Forest určitě uděláme order. Get fucking straight. Yes. Sorry, don't punch me. Yes. You can't... cože temporary limit... I did not order... you know... Jonathan... Je to zvláštní typek, ale. Některý science fakt má, ale některý fakt nemá. Takže je to takový něco zvláštní, no. A to je o co jde asi, paranoia, víš co. Physics, asi psychics nepotřebujeme úplně, neighbor, ten he's dead. Ale zkusit to můžeme taky ještě. A Femu taky volat nemusíme úplně teďka, dobré no. Dobré no. Dobré no, budeme doufat, modlit se ve všechny svatečky. Já se podívám, jo dobré, já jsem se jenom čeknul, jestli mi Steam nestahuje nějaké random věci teďka. No nic, I think it's all fine. Now. A group of evicted stand by your neighbor's ruined house. They're in shock, whispering one to himself. They'll likely want to take shelter here. Is there any place to hide from all this? Yeah, is there? Oh, with assault. He looks insane with assault rifle. What the fuck? His jacket is covered with torn out teeth, eyes, and who knows what else. It's hard to make out from here. What if they're trophies? What if he kills them not for defense but for sport, kámo? A je. You hope you're not his enemy, no tomu ver, kámo. Tak jestli Strejda jako bude dělat další srandy, no tak to bude jízda ještě. Yeah. Hangs man with you took everything from me, kámo. Super. Was he robbed? Or did Fema take his family? Oh Christ. No, to je pěkný tady, pěkný svět. Hodně srandy, clearly. Oj, bruv. Pete Thong, not Thong, it was Thong, not Thong. Since society no more, the beasts have come out to play. It looks like a pig. Kind of. No more holding back. He does not seem fine. You've been to any of these other houses, walk the streets, all your rules, smoking more, smoking them into diddly no more. It's simple now. The bastards thrown out, and it's a winner chicken dinner. Yeah, how many houses? Never stayed in any of them too long. Hele, vypadá trošku divně, ale může být v pohodě. Ale odsaď má ty oči takový svítící bílý, víš co? Seeing the same everywhere I go, feel blind people to the bigger picture. You've still got proper order here, that's a rare thing, sunshine. Je to realistický, vypadá divně, ale vypadá realistický, ale mám pocit, že tento byl v tom demu, ale nepamatuju si, co s ním bylo. Mám pocit, že nebyl v pohodě, ale... Goodbye. We'll see what's gonna happen.
We'll see what's gonna happen. Teďka vypadá celkem OK. Not the good, ten good boy byl trošku koncerník, jako no. It's boiling out here, boiling. Já vím, Braško, já vím. Are you okay? No, I'm not fucking okay, look at me. Ten výraz jeho, kámo. It's like my damn skin's melting. Melting, I tell you. Tell me, brother. It's hotter than any tropical resort I've ever stayed in. Jako, yeah. Cold soak, borrow a shower. Why do you need my bathroom? Why would I ask? Jsi mi to řekl teďka. I mean, I have one. Speaking of, don't suppose you have any ice cream, do you? Open the, I need that tub. Hurry away from passing out roasting alive on your fucking doorstep. Vypadá jak psychopat nějaký, ale... See where I'm set up appropriately. Okay. No může být v pohodě třeba, co? Hi! Can you let me in, pal? What happened? Mid the sun, we're putting out the forest fire. I cannot, brother, máme tady děcko ještě k tomu, týpek je goblin. Left from my squad, the rest the bosses will let them leave. They on shift internally. Why don't you at the fucking hospital though? There are no more hospitals. Fair. When the visitors came, the whole point of hospitals went up in smoke. How to get treatment if you can trust who's treating you? Well, yeah. There's no one helping me now. I'd have been better off putting out those fires and dying out there with my buddies. I don't have much time left anyway. No way, brother. No way. Prostě no way, kámo. I have slip of paper, some important documents. Bribe? Já bych som zobrala uja klobásku, co? Nevím, čo sa ti na ňom nepáči. Look at this thing! jo, Emil moment. No, not the FEMA notice. Just keep it. Just shit, man. I don't want to die alone in the dirt. Hope the fires don't spread to the cities. Vyzerá jako klobáska, kámo. No, jako také zářezí na hlavě, kámo. No, tak to je paráda. Oh Christ, jestli někdo chcípne teďka. Což mám blbej pocit, že chcípne. A máme jenom 2 energie, nebo 3. Uvidíme, jestli máme 2 nebo 3 teďka. Nobody died. Ale máme jenom 2 energie. Unfolded the city. Seems as city's quarantine zones came under attack from armed individual. Jep, takže ještě tam je ještě tento újo se zbraní, jako paráda. No to by several unverified individuals also escaped the quarantine zone. Super. Emil by pobral ty nejdivnější lidi, to je prostě Emil, no. To zní jak real life Emil. Silence is the harbinger of death, since required that drains the soul. The worst and the emptiness is the ringing. This that funeral near growing. Okay, super. The bell tolls for us. Filling our ears with endless din. Okay. Webs of wax. Proč mluví tak divně? Tangle deep in sticky sustenance. Nějaký rituál dělá teďka. Special report, to je prostě special of corpse disposal, co? Numerous theories. Lone shooter. Well, others mention an armed group dressed in hooded clothing. Dobré, no, jestli tady jsou ještě 3 věci. Tady je tolik nebezpečí. Slunko, Paleman, teďka ty shooters ještě, to je jízda. The city's greatest challenge may still lie ahead. Due to lockdown measures imposed, corpse disposal in surrounding areas has been temporarily suspended. Residential inspections, however, will continue as scheduled. If you are able to claim the deceased, do so immediately. If not, please wait until the situation is... Okay. Tak jo. Tam furt nic, dobře. Dobré, no. Co máme tady teďka? Those were the ones who attacked the quarantine zone.
Solita South was there. Protože to bylo všechny Džens, no to teda. It wasn't human. Nebyl ten napravdu tomu exotovi, co nesedí na gauču? Jonathan? Maybe. Have we got a problem? Yes. Co je ten Femanoutis? Počkej, já jedu vygulit, co je ten Femanoutis. Nevíme. Teď to vyšlo, kámo. Teď to vyšlo. Doslova před asi momentálně před 4 hodinama to vyšlo. No. Nevíme vůbec nic o tom. Ale taky mě zajímá, jak je to dlouhý. Jestli to dáme na jeden rán dnešní, anebo počkej, se podívám, jestli tam je už to. Ještě není vůbec žádný data. Nevíme vůbec nic. Podívám se, jestli na YouTube nemá někdo třeba full verzi. Toto mě trošku zajímalo jako taky. Jestli dneska chceme dělat, že nějaký finish, jestli bude, nebo jestli to bude to. Asi to zvládnem. Asi to dáme. Aim will sleep if you need to. Let's test this fucker. Don't ospravedlňovat Emil. Good night if you want to sleep. Foto. To foto si myslím, že je, víš co? I'm appreciate being photographed. Got it? Shut up. Ale to je OK, jako. Ale to, že typek stojí a čmí do zdi prostě, I'll check it out myself. Night mail. Do the ears. A tak je asi v pohodě, ne? Kámo, on nevypadá ani trošku v pohodě, ale signs are fine. Pak tak je tento. Já už jsem paranoidní, abych střílel všechno, kámo. Nemám asi energy drink, že? My fucking god. Dej ten ujo jeden. Cold water, that's more like it. Now leave. Nevím, co dělá ten Femanoutis. You feel better? Yeah, much better. Although your little package got anything to wet with. Co? No. Everything for sale. Okay, money. Yeah. You're a minister. You'll regret this, yeah. A já začínám být paranoidní ze všeho, kámo. Co jí zavoláme Femu? Já mám pocit, že někdo z těch dvou je problém. Z těch 3, dejme tomu. Fema. Consultation. Chtěl Bobra, musí vést. State your question. The ears. State your question. A beka, co? Eyes. Avoid coffee, ok. Ten bodec vo vaně, ale tak on... Tam musí být někdo, kdo je podezřelej, ale není... Víš co? Prostě problém. Počkej. Underarm tests, jo, jasně, prostě to jsou ty testy, ale ten týpek prostě ten je teďka celý ve vodě, jako. Máme tady někoho na tomto? To začíná být difficult. Invalid, kam neighbor, rest.
Můžeme konečně objednat něco? 064 energy. Jenom energy, nic jiného nechci. You can't... You already have pending delivery in our system. I don't. To se tam můžem zkusit, ale nemyslím si, že... Aby někdo, to je pravda, že někdo... Někdo třeba, je fakt, že někdo by mohl. Bylo by to trošku divný, ale ano. Máme pending delivery, nevím, jestli to je bugged, anebo jestli to je fakt, tak to má být. Nic, jdem se... Kámo, ale to, že týpek je nejvíc divný a prostě tady stojí a čumí do zdi. Why do you see people as animals? What are we really? We kill... You happy how things turned out? Nah, bruv. Yeah, might for the most part. Tohoto mám pocit, že jsem v demu nechal. A to byl problém. Sucking the most bollocks. Build yourself a pack, yeah, you will have to spot the fakes. Pack is better than society? You don't? Back in normal society, you never spotted one of those sheep. Too much idle banter to my rules to be all tangled in debate instead of doing what needs doing. Varci, já mám pocit, že začínáme být celkem v gulášu jako. Alpha don't show weakness. Dobré, ty alfo. Dáme mu ten notice. On je hrozně divný, kámo. What's that? Fine, I'll take it. A ten notice byl cosi, že když to mají, tak musí jít se přihlásit na tu firmu, ne? Nebo co? Aspoň to jsem pochopil. Asi se to nepochopil dobře. Ježiš, já jsem to zase potrolil, kámo. No tak uvidíme, jestli budeme žít ještě další noc. A group evicted by FEMA has settled into your neighbor's ruins. Okay. The basement seems to be intact. Takže tam je někdo v basementě teďka. Třeba další den tam bude hovor. No to je jízda, kámo. Wild dogs roam the street. Woofies. The bodies bear shallow burns, hundreds worse than thin. Inside your house you don't fear them, yeah. Let's not go outside, ty psi budou trošku feral doggies. Brother. Kompoty, to je hodně kompotů, no. Damn. Co se děje s mým oknem, by the way? Can the belongings gather nearby? They whisper careful not to be heard. They're from the quarantine zones. Moving, jo, takže oni tam dávají zpátky, okay. Now the hanging man looks like a grim welcome sign, jako je to drsný, no. Já potřebuji si ty dva hlavně nechat u sebe teďka, protože jsme měli Pale Man threats. Hi, more test subjects. Mám 2 lidi tady, díky bohu, kámo. A kdy mě vrátíte, bring back the ones you took. You're in no position to make demands. You've all done nothing but try to get in our way. Co? We recently had to wipe out a visitor colony. A place that used to be my hometown. How long is all this going to continue? Still studying the cause of these events. Stay out of our way. Hard to say when things will return to normal. We need to run more tests to keep things under control. Cooperate with us and this will be over before you know it. So I have to hunt something again? Someone? We need to... A teď tu není nikdo. Jenom děcko. Doesn't matter who. Everything will be back to normal. I cannot, bro. I'm gonna be alone, jenom s děckem. For fuck's sake, have it your way. You enjoying the view behind me? That's what happens when you stubborn assholes like you get in our way. Resist and it'll happen again. We care about this city. Just give us people. We'll get them back soon, thank you. Dobré, takže oni ti prostě je vezmou. They're forcing me, this FEMA people. A já mám s sebou toho majora, nebo co? Oh my Christ. Oh my Christ. Ježiš, co ty jsi zase?
Your house is perfect. I can feel it. Yeah, and it's mine. Zůstal nám vaňák jenom, no. Death is everywhere. V tom případě, pokud nikoho novýho nepřibereme, tak zítra musím kontrolovat jenom sebe. Nebo ho sundat tam toho typka. Some were burnt, some dragged out and executed. Death taken a liking to you, I guess. Who are you? You look like some kind of cultist freak, bro. Perhaps I do. Is that such a bad thing? Co to bylo? To bylo IRL nebo in-game? This is my shroud. There will be need of it once I die. This will not. We don't believe in salvation, not unless it comes from death herself. She's already near. We're simply helping her cross the threshold. What do you want? We must perform the burial rites in a ways anew. Your house is perfect for it, yes. No! Fucking forget it! Death's influence is strong here. What's been happening here anyway? In any case, let my brothers trespass here, protect them. They must survive long enough to complete their tasks. I'm not burning with excitement. It is a tall order. The road is higher. Já nevím, jestli slyšíte taky divný zvuky jdou za čas. Já nevím, jestli to IRL nebo in-game. Do you not long for peace, a world where no one is a burden to any other? Watch over my people, and remember... Je to in-game. Ty zvuky. And remember, if one of them dies, your house will be reduced to nothing. There's no other way. I'll just shoot you all. You think we few are all that carry the torch of our faith? Ono samo o sobě ten týpek, protože i kdyby to byl normální human, nebo není normální human, ale kdyby to byl human, tak s takovýma lidma se nechceš botat, jako. Others will come while you sleep, then dust the walls in gasoline strike a match. Even if you survive the blaze, your house will be gone. Where will you run? Jako už tady bych ho trefil, no, asi tak, so perhaps let them stay, yes, I doubt it shall take very long. What in the fuck was... Keeping your distance, huh? To má prsty na krku? Good that they produce your odds of survival unless you're a visitor. Why aren't you indoors? This isn't the damn game. Then what is it? Some people pity the visitors. Think they can, I don't know, get better. Couple days pass, they butcher everyone in the house. Then they run off and do it all again. No justice. I don't hide. I am justice. I bring order. Oh yeah, is that a fucking broom in your hands? That's a funny way of looking at it. Sure, it's a broom. Could sweep away the filth with my bare hands. But this just makes it easier. The most effective way though, lock him up in a house and torch it. Proč co mě chcou všichni pálit najednou? Anyone who feels sorry for visitors might as well be one. Chce uprátat, kámo. Jo. So why are you here? Hold it. You already asked your question, I ask mine. Anything going in this neighborhood? Any threats I should keep an eye out for? A half-naked visitor annihilated an entire patrol. Just one? Wasn't wearing any protective armor? Interesting, you actually saw him. I saw him. Co když ten typ fakt je jenom prostě extrémní visitor hunter? Yeah, I believe you did. You don't talk like someone who's in the habit of spreading rumors. Got my attention, I'll be back again. Třeba půjde huntit tam toho chuja, víš co? Třeba. Co to tady ke se lidí dneska? Co je to za den? I see your humble abode is the farthest one out here, child. I believe it will suit me just fine. Suit you for what? Lord, am I speaking plainly? Am I not hiding away, my child? I wish to stay here. Since we're speaking on the matter. Že? To samý divný člověk teďka. Allow me to inquire yesterday amenities. You do not have holy icons, I assume. Complete silence player. This isn't a hotel.
Thank heavens. I would never figured. Ale tak ten týpek je celkem okay, jako. Z jedné strany je jenom divnej prostě. I'm still trying to find out if your hovel is worthy of my humble self. I cannot abide filth. Is that so much to ask, child? Jeho výsta, no. Tak pojď. We'll see in the morning. Možná tady máme dva pěkně divní lidi, ale we'll see. Zložereťa. Let's see. Nobody died. A máme 3 energie. You're watching the news. FEMA is assisting the victims of the quarantine zone attack due to overcrowding in the existing facilities. A bobra na to, kamo. The agency has made the following decision. Evacuated residents will be temporarily housed in buildings on the outskirts of the city. Okay. Can I be an evacuated citizen? Local homeowners are cooperating with FEMA and have offered shelter. As of this report, only a portion of the escaped individuals have been located. Thankfully, new unidentified has been announced by officials early today. Bleeding gums. Dobře. Okay. Do not engage. At the door! Exactly. Suspected relevant authorities. And remember, stay where you are and await further instructions. That's the latest for now. Next up, dangerous new cult? A fucking cult! No super, já mám baraku kult teďka. The visitors, oh god, infiltrating our very thoughts, multiple cities now reporting outbreaks, organized cult activity. Ritual sacrifice worship and no tak kámo. Possible ties to visitors. According to these new reports, the cult has taken public stand against FEMA. Harmless evangelizing has now escalated into direct action. Some experts believe that the cult may even be responsible for the recent violent incidents in the city. Viewers are urged to avoid contact with these so-called new believers. Aiding or sympathizing with any cultist may result in arrest or criminal charges. That's the latest for now. Stay tuned. Tam se furt nechceme dívat. Well. Nejdřív rádio a telefon. Evicted residents speaking. If FEMA kicked you out like they did at us, we're sheltering in the basement of a burnt house. FEMA je vykopli, okej. To jsou sousedí, no, tady v tom. It's close to the hermit's place. We don't have much food left, without more we'll starve. Jak jsme to mít s jídlem? Asi v pohodě, jako food, I guess. Podíváme se do ledničky. If anyone can spare some food, please help us, we really need it. No. Super. Podíváme se do lednice, jako. Ale máme furt plno těch okurků. Bober černý. Se mi líbí, že je prostě černý. Ještě aj napsaný, že ČRNI, víš co? Že to je vyloženě asi náš language easter egg, I guess, nebo co? Že to dává takový ten, víš co? European vibes, kinda eastern. No nic, podíváme se, jestli někdo nejapuje teďka tady. Nejapuje. Můžeme už objednat nový věci, prosím? Už to byla nějaká doba, co jsme to naposledy udělali. Yes! Save. No, we're fine. A to cat food, jak tam prostě můžeš to, ne? A tak kočky my se nemusíme starat, kočku jsme nepřijali. Asi ten energy, jako no. A počkej, kafe, co udělá kafe? Třeba, že by ti to dalo úplně full? Maybe? 2 cans of energy cup, na jistotu. A jdem na to. Takže. I need to check you. Let's do
máme teeth, ještě bleeding gums. Yes, do it, I don't give a shit that you're a minister. On je na tom špatně, kámo. Join the view, hej dobré, zatím ho necháme bejt. Some fault of the first drag, yeah, I've been pulling my whole damn life. Dobře, ministr. Udělali jsme jeden test s ním, potřebujeme testovat všechno. A týpek vypadá OK. Tady nikdo nebyl, že? Přesně tak. Ježiš. Who are you? Lost souls, just like the count... Ježiš, to jsem to vzal semka. Countless others who want this blighted earth. We yearn for peace, stillness, eternal... Fun path to her death. Jak týpek prostě, ano. Dobré, no. Is it truly the unknown they fear, or the lashings of dogma burnt into their souls? For millennia we call it, shut up. Jako paráda, no. Ježiš, you look scared, are you afraid? You're absolvent. Se mi rozmnožili, kámo, jako. Na mým gauču. Unlike my brothers in faith, I still struggle with fear. What lies beyond life? What does it feel like? Our mentor teaches us neither heaven nor hell. That is something else. But I can't seem to grasp it. Death, yeah. Shut up, but then not question our mentor see confidence and understanding. Shut the fuck up. He asks us to embrace faith and still our resolve to be ready. Only then can we cross the rivers of death and the mountains of bones and reach her death. How long will you be staying? Worry not, homeowner, we won't be in trouble. We appreciate your hospitality and don't wish to anger you. You've done so much. Oh god. We'll stay and pray quietly. Já vás nemůžu testovat všechny. We need some rest. Our journey ahead will be long and hard. Ježiš, no tak to je zas něco. No. Our Father who art in heaven. Test. Foto. Photography, shut up. Zatím foto nebyl na ničem. You believe photography of the truth? The pigeons at my monastery, shut up. Ještě jednou. Do the teeth check. No tak to je katastrofa. Be not afraid. Ale 2 testy a 2 testy prošly. 2 testy a 2 testy prošly. Jako, no jenže on se přinesl celý tady ten kult. Nebo nevím, třeba to nebyl... No. My Christ, to jsme zase v situaci, kámo. To jsme zase v situaci. An armed visitor hunter holds a group of survivors at gunpoint. OK, že by je čekovali si to. Stumbled on them by chance, you hear snips of shouting and Gray's voice yelling. Who will survive in this new world? Not those guys. Hele, máme tady plno lidí teďka. Někdo bude určitě špatně. From officers stand over the dead dogs. Not dead dogs. One of them is jotting something down on a tablet. Can a handful of people stop horde of starving animals? Unlikely. Oh Christ. Svět je ve sračkách, dámy paní. Ten tam furt visí. Staring at the hanging man. Looks like they've finally gotten around to the main attraction of the area. They look like clueless detectives, must be wondering how he got up there without a ladder. Maybe. To je zase ten pale man. Teď je nás tady hodně. Jo, děkuju. How did you become that very guy? Let's ask the Lord about this dude. Just pass the screenings. They checked all the signs, decided I'm human and... Oh, you mean how I ended up still working in the middle of an apocalypse? What else was I supposed to sit home and rot? At least out here I can distract myself and not think about this whole shit show. Besides, my father is far away, I'm not from around here, I only came to study at a local university, I'm on my own. It's not that bad, no? Yeah, sure, you're surrounded by other people in your house, so that's easy for you to say. Okay, jo, dej mi delivery. Děkuji. Have a good night. Night! To trošku buší divně.
Yikes. Je to tady, kámo. Naposledy měl threat. You feel that? Je nás tady plno, kámo. Change is haunting you. So am I. And no one of your ilk is deathless. All because of a word, one single word. But what a word it is. You know who I mean, yes? Strange things happen. Can't wait for the spinal surgery. I don't care. Stay hydrated to stay focused. Are we? Don't even care anymore. Let's fix that. There's at least 2 of us inside your house. You'll open the door for me. Oh my fucking Christ. Já jsem teďka tam do toho baráku poslal několik lidí, co ty celkem podezřívám, a spavil se mi tam kult. Come back later. Shame. I leave. For now. Takže asi nemáme 2. Nebo víc. But before I go, let's try out that gamble. You alone? I am not alone. Well, well. Kolik nás tam je? 5, myslím? 6 snad. 6 nás tam je teď. Even we are a rare sight now. Let alone your kind locked in their walls. Change isn't the worst thing coming for you. You don't think I lead the pack, do you? There are far greater things out there. I simply follow orders. Well then, until we meet again. What an encounter! Hej, ježiš, co ty máš, kamo, s hlavou? Got room for stand-up guy like me? What happened, bro? Nothing too crazy, got kicked out. Já jsem myslel tady s tímto, co se stalo. Got kicked out by my mother-in-law because I threw a FEMA guy out of the house. Now she's scared they'll come knocking. Hey, gotcha, I am messing up with you. Okay, didn't have money, but I am married, which means I'm free to hit up the bar. Nah. I'm just a kind of comedian. I'm not that kind of stand-up guy. But yeah, what's wrong with being a little funny while the world's all falling apart? Laughing will keep you sane, buddy, even if everything else is going to hell without them. I'd be long gone. Nah. Sorry if my jokes slightly the wrong way, I'm just trying to keep it together, you know. I get it, ale toto, kámo. Já nechci judgeovat podle vzhledu, ale... You should leave. Damn, buddy, I won't be a bother to you, I'm off. On možná vypadal jak v pohodě, fakt jako nějaký komik týpek, ale zrovna špatný timing. Ve špatný timing zrovna přišel, víš co? Zase fuck. Ježiš, co je toto zase? Teď máme doma plno lidí, takže... My friend crashed for a bit, came to town to see my hubby. He relocated for work. Thought I'd surprise him with a visit. Turns out there's no damn place for me to stay while he's working. What does your husband do? I'll tell you loud and proud, he works for FEMA. When I heard he'd been transferred into FEMA, hell, I just about lost it. I wanted to surprise him, so I shelled out for a cab. Then the damn cabbie robbed me blind. Do you work for FEMA though? I wish, but nope, they don't take women and figures. Real shame. I'd be real good at sniffing out visitors alongside my man. To je taky tak hrozně podezřelá osoba, kámo. Used to work for customs, putting down lands at the border. Got plenty of scumbags with all kinds of crap on them. No ne, vypadá jenom trošku divně, ale... Já už chci otestovat, pojď. So that's more like it. Pokud někdo umře, tak někdo umře. Once you blast all them freaks, we can get back to living proper like decent folk. Jen to mi odkryl. No tak ty jsi šťastný, kamo. So hard I can barely breathe, then people are acting all weird, shooting and fighting, I don't get it. Do not watch TV, the news never says anything good, it makes me so scared, so I just stop watching it. No tak kdyby se dělo tolik věcí, tak si tu televizu asi zapne, kámo.
It's somewhere the people who don't watch or read the news live longer, but my mom and dad always watched this. One day they had something real bad happen on the news. Get my TV off, didn't want to stress myself out. Yeah, I mean, ale to dává smysl, zprávy a takové věci, víš co, je to takové sad někdy, ale tak já mám teďka sad věcí non-stop v Instagramu, takže to je basically modern day TV, to je takový zdroj novin jako. They left in a rush a couple hours after the broadcast and never came back. No, now I'm way too scared to turn on the TV. Thought someone else might tell me what's going on if I talk to them, so can you? Absolutely not, brother. Ty prostě ne. Visitors, oh god, what if those visitors things kill them? Kámo, to není možný, že za takovou dobu neví, o co jde tady ten týpek. To prostě není možný. I don't even know what to think anymore. Maybe you don't trust me either. What am I supposed to do now? Leave! I don't even know what to do. Maybe you want something from me? Cat food? Have some gum? A few pieces? No. Yeah, just go home. They'll be back soon. Hej, já tomuto týpkovi nevěřím, že prostě bye stranger. Že tady tomuto týpkovi prostě nevěřím, že za celou tuto dobu nemá jediný tušení, co se děje. It's quite weird. Smells like someone died tonight. Tam máme tolik lidí. The situation in the city is gradually stabilizing, but some fugitives still remain at large. Corpses disposal. Okay. Packs of stray dogs roaming the streets. Yeah, my jsme našli mrtvý psi teda, no. Oni by moc dlouho nepřežijou většinou. We must deploy the team to address the threat. The agency has also announced a new identifying sign of potential dangerous individuals. Skin irritation. Jasně, kůža problém. Attacker acted alone, yeah. FEMA will contain both this and the ongoing visitor threat. If you have any questions, dobře. FEMA hotline, jasně. Say where you are. Report as... Co? To taky... To je jasně visitor tady ten typek, kamo. Wildfires, extreme heat. Hele, ještě my jsme nezhořeli. A soused, jo? Devastating multiple nations. Third degree burns. The death toll remains unknown. Evacuation is currently impossible. Government has so far been unable to establish communication with authorities in the affected regions. However, once condition allows, FEMA officers will be deployed to assist. That's like this for now, okay. Ne, špatný čudlík. Tak. Co máme tady za novinky teďka? Frekvence? To everyone listening, hi! FEMA trying to jam all signals to keep things under wraps. OK, takže radio končí. They want to hide everything that's going on in the city. They're trying to blame it all on that psycho who killed everyone in the quarantine zone. Oh Christ. To jsou zprávy, kámo, teda. If you're still in the city, get out, it's not safe. It's not safe, I know. Je tady týpek, mám tady někoho, kdo mě vraždí, tady lidi. They're trying to kill you. Run one. Hej, FEMA může být něco špatného, nevím proč, co a jak. Uděláme si hovory a máme 5 možných těch, máme 2 energy drinky, takže dneska se bude dělat hodně kontrol. Nejdřív čekneme ruletu. Nejdřív čekneme ruletku. OK. 5, 4, 9, 0, 6, 4. Hezky to se mačká ten knoflík. You cannot. To vypadá, že můžeš třeba jednou za 3 dny asi objednat něco. Ty seš furt tady, ten to přežil. Tady nikdo ani nebyl. Co náš priest nebo co? Ten byl v pohodě, no, ale někdo ho sundal a já mám pocit, že vím kdo. Tady je nic. Takže ono, kde někdo je... Ne, já jsem měl teorii, že... Jo, nepočkej.
Jsem na teorii, že kde někdo je, tak jsou ty dveře pootevřený, ale nope. No kámo, tak toto je jasný. No tak pojď. Sundali mi prýsta, ale tak to je v pohodě. A nic, udáme foto. Tam je nějaký černý flag, to je trošku divný. Víc. Hans. Tam by měl být i ten skin. Ale ty má v pohodě. No, I can't see the danger. Teeth. Perfektní a bleeding gums ještě. Jeden test a jsme si jistí. A zkusím ještě jeden střelit z toho. Ne všechno může být problém. Pizz třeba. I don't know what that means. Ale je to kinda clean. Fleece? If this is about my rush, go find my hubby and ask him. Don't go acting stupid, shut up. You're really pissed off, you know that if only... She was a problem. Mně bylo, ona byla podezřelá, že se pošle dovnitř, ale... Já furt podezřívám, že tady prostě bude někdo fakt zvláštní a... Bude to takový prank, basically. Co ty tady ten, ne, no, where are you heading? Land of outsiders, yeah. The arrival is not random, someone by the same call that draws us away, death summoned them. To je ten scared typek. Why do you worship death? Ill of death. No dobrá, no, ty. She does not bring famine, plague, war, ježiš, ty tady ty keci, kamo, zapomeň. Foto. Vypadá OK. How interesting. Teďka asi nikdo nebyl infected, aj. Oh my Christ. Teďka asi někdo nebyl infected, no. Já hlavně chci full lore ohledně toho pale týpka, víš co, a tak už mě zajímá fakt, co se bude dít, jako. The whole group is dead, hungry dogs stare at their remains. Holy shit. Spent shells are scattered near the bodies, so Hunter must have killed them and took the trophies. The madness has gone too far. Ach jo. Ty kultisti... No, cultists piled firewood into a huge heap. No, tak to super. Well, they plan to burn something. Their mad plan will likely reveal itself soon. Ještě ten kult, kámo, to je... Ježiš, to je situace. But until then, how many innocent lives will be lost to their cause? No. Jo, to je ten. Crazy man. Gas can and a Molotov. Is he planning to burn down the whole village? Does he not know these people are in quarantine? No to je něco, kámo. To je fakt prostě apocalypse. We need more people. Ještě že mám plnou. Jestli jsou 3 teďka. Kolik mám? 5? Where are the people you took? Cut the bullshit. The world is about to end. Keep playing games and we'll take everyone in this house. What's going to take? 2 more people. Dobré, vem si je. We're not taking everyone, just 2. Then we either find a way to eradicate the visitors or we never meet again. Good, and I never want to see you again. The feeling is mutual. Toho scared kultistů a major jde pryč, OK. That's all, have a nice night. Že jeden kultista šel prostě pryč. Oh god. Tak to tento nakonec fakt poslal ten kult jeho. Oni tam byli totiž tento a ten druhý priest tam byli za jeden den. They're still alive. Wait, they're all dead? You took our only chance from us?
Goodbye. What do you mean they're all dead? Já mám ještě nějaký sequel tady. Že by třeba to, že jeden z nich tam není, detektovalo, že jednoho si odvedli jako, no. But he's not dead. I'm back. Try to find that someone I mentioned. No luck. But I went through a few houses. This place is crawling with visitors. Did Fema give up on this town or just this block? What if they only show me 1 or 2 signs? Then you enact justice as swiftly as possible. Tento typek by zabil všechno jako. Visitors feed on the weakness of the soft-hearted. That's how people get killed in their own homes. Since I'm here, tell me, do you know a stocky guy who has a blue denim jacket? He's got a kid, little girl, not sure how old. Oh no. His wife, well, fuck the wife. His house burned down, haven't seen him since. Show me you're not one of them, any part of you will do. You got a gun? We'll both go down shooting then. Já jsem nečekoval sebe dlouho. Já jsem čekoval, oči byly v pohodě. 100%. My teeth are perfect. Oh no, and I'm not saved. Open up wide. I'm fine. I am fine, bro. I am fine. You hear a madman behind the door spitting furious words with the raw aggression. You can only wait, hoping nothing will happen. The haze of rage in the eyes of an armed man is more terrifying than any visitor. You hear his shallow wheezing. Bastard, he got me. My eyes were fucking fine! How many more has he slaughtered? Thought he'd drag it out since I don't go down easy. Ale to je hrozně rychlý. He's gone quiet, you should probably check he's actually... Wow. Because of scum like you, so many are dead. People like you killed my friend. And people like you will never let anybody live in peace. What, do you think no one will fight back? I'll crush you. I've already lost everything, but you still have something left to lose. Minds damned by insanity. I'll drive you deep into the ground. I'll drown everything in your blood. Holy shit. Every bastard with a weapon in their hands dies today. Every last one. Holy shit. Did I get fucking insanity ending? Collection. One trial ended, only for another to begin. And now in the eyes of the crowd, you are the one to be feared. Holy shit. Takže jestli toto všechno jsou endingy, kámo, tak toho je hafo. S tím, že v tom demu říkali, že... to má být víc randomized, takže by fakt ty lidi, co ti chodí do toho baráku, byly random a bylo by jich víc. Že prostě ty můžeš dělat new game a čekat, jestli se stane ještě něco, protože tady by bylo 10 takových věcí. Co to ovlivňuje, to nevím. A tady jsou ty visitors, co jsme měli, oni jsou fakt random, no.
Jo, to je tady tento jo. To je jedna z nich. Tak ona se drží za tu ruku takto. To není za zádama. No tak. Oh well. A těžko říct, jestli aj jejich... jestli aj ty jejich... problémy, jestli jsou nebo nejsou visitors... A my jsme neměli nic tady s tímto typkem, kámo. No, wow. Hele, tohle asi určitě můžeme dát ještě někdy další run. Co když tam continue? To bylo v tom saveu, ne? Jo, to jsou savenuté někde tady, jasně. Wow, ale toto byl náš první ending. Byl to poslední na tom listu těch endings, basically. Wow. Takže tohle je fakt hafo a pokud je to fakt random, co si myslím, že věřím tomu, že to je random. Spodívám se na Steam bio. Ale neměli jsme nic o tom Pale týpkovi, ale určitě někdy dáme další run přes tento season. Někam to tam vplesknu, že dáme prostě další run. A uvidíme co a jak. Ta kočka, no, mohli jsme vzít tu kočku sebou. Příště vezmeme kočku, určitě. A nevím, kdy to dáme. To si pořešíme ještě. Každopádně toto bylo No, I'm Not Human. Wow. Fakt je to improve v hrozně moc způsobech, prostě. Ono to má teda plus minus 2 hodiny runtimeu, dá se říct, s tím, že každý run je fakt different, může být asi randomized, to dokážu si představit. A proto tam je taky tolik věcí, kupovat si různé věci a tady, že každý run může být fakt prostě jiný. That's very cool. A yeah, my budeme dávat určitě další, ale toto je proto to všechno a no, I'm not human, I'm not a human. Oni to spravili trošku, že I'm not a human, aby to dávalo trošku větší smysl. Ale yeah. Trošku se disappointed, že jsme neměli víc věcí o tom Pale týpkovi, because he's kinda scary actually. Ale wow. Toto byl můj první ending. Thanks and bye.